अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है हेल्थ आवर सिंध पुलिस FM 88.6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये मेरा आपके साथ पहला शो है, लेकिन यकीनन आवाज से आप वाकिफ हैं और आवाज की दुनिया के साथियों और दोस्तों को पता है कि मैं कहाँ और कैसे मिलती हूँ आपके साथ। और आज हूँ, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं मौजूद हूँ सिंध पुलिस 88.6 के स्टूडियो में और आपसे मुखातिब हूँ लाइव अपने मेहमान के साथ। लिसनर्स, जहां हम बात करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे, वहां हम बात करते हैं सेहत पे, और सेहत की बात सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि सेहत है तो जिंदगी है। और सेहत ही आपकी जो होती है, जितने आप सेहतमंद होते हैं उतना आपका सेहतमंद दिमाग होता है, और जितना सेहतमंद दिमाग होगा, सेहतमंद जिस्म होगा, तो सेहतमंद नेशन होगी। और हमें जरूरत है सेहतमंद नेशन की। जी हाँ, और नेशन के साथ साथ जो हमारे पुलिस एहलकार हमारे दिन और रात काम करते हैं, ड्यूटीज देते हैं, उनके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि उनको ऐसे एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, ऐसी मालूमात प्रोवाइड करें ताकि वो भी अपनी सेहत का ख्याल रख सके। बगैर डॉक्टर से मिले आपको हम बड़े बड़े डॉक्टर से मिलवाते हैं। प्रोग्राम में आप हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं। कॉल कीजिए 021 कोड नंबर डालिए 99213663 पर, या फिर आप अभी SMS कर सकते हैं। SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम अपना पैगाम लिखिए और उसे भेज दीजिए 8881 पर। जी साथियों, डॉक्टर सायरा बानो आपसे मुखातिब है और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक जबरदस्ती पर्सनैलिटी मौजूद है। मुझे पहला शो करना था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी मैं किसे बुलाऊं, मैं किसी ऐसे मेहमान को बुलाऊं, क्योंकि मेरी लिस्ट में तो एक से बढ़कर एक गेस्ट मौजूद है, मगर मैं सोच रही थी मैं ऐसे गेस्ट को बुलाऊं तो जिसमें मेल फीमेल दोनों जो हैं वो फैजियाब हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलिटी मेल की होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सबके लिए काम करते हैं। तो जो आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जुबैर मिर्जा साहब, वो दोनों के लिए बराबर काम करते हैं। वो आपकी सेहत पर जब बात करेंगे तो आपके सबसे बड़े इशू मोटापे पे बात करेंगे, और इससे भी बड़ा इशू है एंटी एजिंग, यानी उम्र से बड़े होना, नजर आना, उम्र के साथ साथ बड़ा होना, उम्र से पहले बड़ा होना, ये सारी बातें हम करेंगे डॉक्टर जुबैर मिर्जा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर सारा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। आप, मुझे पता है अपनी OPD से उठ के आए हैं डॉक्टर साहब, और मुझे इतने बड़े डॉक्टर साहब जब उठ के आते हैं तो यकीनन बड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत फायदा है। आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्या बात है सर, ये कहते कि आप मेरा मोरल बूस्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल, आपके साथ मेरा राब्ता रहा है, और यहाँ हम आपके साथ मौजूद हैं FM 88.6 के स्टूडियो से। ये प्रोग्राम आपकी आगाही के लिए पेश किया जा रहा है। इसमें आपकी सेहत पर बात होगी, क्योंकि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अपने आप को सेहतमंद रखिए। किस तरह, ये डॉक्टर जुबैर मिर्जा हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते होते ये मोटापा, ये एंटी एजिंग की तरफ कहाँ निकल गए आप? हुआ ऐसा था कि मैं एक जमाने में कोविड से पहले काफी पीछे 10-12 साल से दुबई अक्सर जाया करता था मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज मीटिंग्स में। तो वहाँ कुछ अमेरिकन, कुछ जर्मन, यूरोपियन डॉक्टर्स थे, उनके साथ रब्ता रहता था, उनके साथ दोस्तियां हुई। ठीक है। उस जमाने में अब एक मेडिकल की नई ब्रांच बहुत तेजी से उठ रही है, जिसको एंटी एजिंग साइंस कहते हैं। बिल्कुल। वो उनके जरिए उन्होंने मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये भी एक लाइन है, देखो ये। क्योंकि देखिए, इससे थोड़ा सा हटके बताऊं कि हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर का मॉडल है वो है सिक केयर मॉडल। इसका मतलब ये, आप डॉक्टर के पास उस वक्त जाओगे जब कभी पेट में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, या वजन कम हो रहा है, या वजन बढ़ रहा है, या सर में दर्द, जो भी सिम्टम्स होंगे तब आप जाओगे। सही। आपको खुद से नहीं पता होगा कि मुझे चेक कराना है, क्या करना है। बिल्कुल। आपकी गाड़ी होती है, आप गाड़ी को रेगुलरली सर्विस के लिए ले जाती हो। बिल्कुल। आप इंतजार नहीं करती कि गाड़ी कहीं सड़क पे खड़ी हो जाए, फिर मैकेनिक को बुलाए, यार क्या हो गया, अब इसका क्या कर। सही। आपको पता है क्या ना, जिन लोगों की फैक्ट्री होती है, मशीनें लगी हुई होती है बेशुमार, उसके लिए बाकायदा इंजीनियर होते हैं, रेगुलर चेकिंग सर्विसिंग होती है। आपकी कंपनी है, उसका ऑडिट बकायदा होता है, आपको पता है किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है। ये नहीं होता कि आपको 5 साल बाद पता चला कि इनकम 2 करोड़ है और उधार 15 करोड़ हो गया और कंपनी अब बिक रही है। बिल्कुल। ऑडिट अपना कराते हैं, गाड़ियों की सर्विस सब, लेकिन कभी
اپنے صحت کے لیے اپنے لیے آپ نے کبھی یہ سوچا کہ مجھ کو جو ہے انسان کو ایک وقت آتا ہے کہ بنیادی طور پہ مڈل ایج کے بعد سمجھ لیں جب 40 سال کے بعد عمر زیادہ ہونے لگتی ہے اس وقت کچھ باڈی میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں, کچھ بیماریاں آ سکتی ہیں جن کی ابھی پورے طور پہ نالج ہے ڈاکٹروں کو, میڈیکل سائنس کو, وہ کیا ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے ان کی بیماریوں کو ہونے سے 100% روکا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ اینٹی ایجنگ سائنس والے کہتے ہیں انسان ابھی 100 بلکہ 120 سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور رہے گا باقاعدہ 20-25 سال بعد یہ ایوریج عمر 100 سے اوپر نکل جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑی عمر سے نہیں مرتا, لوگ بڑی عمر کی بیماریوں سے مرتے ہیں. بالکل ان میں 5-6 مین بیماریاں. آپ کا سب سے نمبر 1 پہ آتا ہے ہارٹ کی بیماریاں, اسٹروک سے لوگ مرتے ہیں, کینسر سے مرتے ہیں, ڈائبٹیز سے مرتے ہیں, اور پھر سب سے زیادہ آج کل جو خطرناک بیماری ہے جو نسیان الزائمر کا مرض ہے جس میں انسان کو بھول ہی جاتا ہے وہ کون ہے کہاں ہے کہ کسی کو نہیں پہچانتا ہے, دماغ چھوٹا ہونا چاہیے. یہ 5-6 بیماریوں سے مرتے ہیں. یا 5-6 بیماریاں اگر روک لیں تو پھر انسان جو ہے چلتا رہے گا. قدرتی طبعی موت کبھی تو آنی ہے نا, انسان کو اللہ نے پانی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, تو وہ ان بیماریوں سے مرے گا تو عمر جو ہے لمبی. اچھا خالی لمبی ہونے کا مطلب نہیں ہے ویل چیئر پہ رہے. اب تو کہتے ہیں کہ 100 سال کا آدمی ٹینس بھی کھیلے گا, گولف بھی کھیلے گا, اپنے پڑ پوتوں کی گریجویشن پہ بھی جائے گا, شامل ہوگا, پڑ پوتیوں کی شادی میں جائے گا. تو یہ پرومس دے رہی ہے میڈیکل سائنس, اینٹی ایجنگ سائنس, اور اس میں بہت ہی سمپل سے طریقے, سادہ طریقے ہیں جس کو آپ دیکھیں گی تو پھر آپ حیران ہوگی کہ ان میں سے بہت سے طریقے جو تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے اور لوگوں کو بتاتے بھی تھے. بالکل. تو یہ ایک میڈیکل سائنس جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو بتاتی ہے جو ہمارے 1400 سال پہلے کی جاتی تھی, لیکن ہم پھر بھی اس پر نہیں آئے. آج کل یہ کہ ساری جو بیماریاں, میجورٹی بیماریاں جو ہو رہی ہیں, آپ کو بتاؤں کہ ان کی وجہ ہے آپ کی پیٹ, آپ کی آنتیں, آپ کے کھانے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کھال تو ایسی دی ہے کہ 100 سال تک آپ کو کھال بچاتی ہے ہر چیز سے. جب تک پھٹے گی نہیں, کٹے گی نہیں, کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. صحیح, بالکل. لیکن آپ کا کون سا راستہ کھلا ہے جہاں سے 99% چیزیں اندر جاتی ہیں؟ وہ ہے آپ کا منہ ہے, وہاں سے پیٹ اور آنتوں میں جاتی ہیں. یہ راستہ کھلا ہوا ہے. ناک کے ذریعے تھوڑی سی چیزیں جاتی ہیں جیسے کووڈ وغیرہ, اس قسم کی چیزیں, نمونیا شمونیا, یہ جاتے ہیں. یہ تھوڑے سے یہ تو بچے جا سکتا ہے, لیکن منہ کا ذائقہ میجورٹی اس سے. اور ہوا یہ کہ انسان نے اپنی ڈائٹ آہستہ آہستہ بدلی ہے, اپنی عادات و اطوار بدلی ہے. پہلے زمانے میں لوگ یہ آج آپ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اور اس کے بعد بیچ میں اسنیکس بھی لے لیتے ہیں. شام کی چائے بھی لے لی, 11 بجے کافی بھی لے لی, تو رات کو ٹی وی دیکھتے ہوئے پاپ کارن بھی کھا لیے. 5-6 دفعہ آپ کھانا کھاتے ہیں. یہ انسان ایسا نہیں تھا ہزاروں سال پہلے. انسان کو کھانا ملتا تھا, کبھی اس کے بعد ایک دن کبھی 2 دن بھی کھانا نہیں ملتا تھا, بھوکا رہتا تھا. چھوٹے موٹے 3 پتے, سبزیاں, پھول مل گئے, خالی شکار نہیں ملتا تھا. تو یہ جب انسان آہستہ آہستہ شہری ہونا شروع ہوا, اس نے یہ کاشتکاری شروع کی اور یہ چیزیں کھانے زیادہ ہونے شروع ہوئے, تب سے بیماریاں ہوئی. کیونکہ ہماری جینس کے اندر بھوکا رہنا ایک فطری چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے رکھے یہ ہم پہ احسان کیا ہے بہت بڑا. آپ کو روزے کے فوائد, میں نے اس پہ میرے یوٹیوب چینل پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں فاسٹنگ کے اوپر. اس سے بہتر چیز کوئی انسان کے لیے ہے نہیں. اس کو اس طرح سمجھے کہ ون سائز فٹس آل, اور ایک چیز تقریباً سمجھے 100% تو نہیں, یہ اس کو ایک محاورتاً کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر بیماری سے بچائے گی اور ہر بیماری کا علاج ہے. روزہ اتنی پاورفل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روزے کے بارے میں جو بتائی چند آئے تھے, اس میں سے لاسٹ آئے تھے
اس میں یہ کہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے. بالکل. اس وقت تو لوگوں نے جس کو جو کہتے ہیں نا غیب پہ مان لاتے تھے، رسول نے فرمایا انہوں نے مان لیا. آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے کہ روزے کے کیا فوائد ہے، بے تحاشا انکریڈیبل اس کے. یعنی میڈیکل سائنس کے ابھی جو ٹاپ سائنٹسٹ ابھی وہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ایک دوا کے طور پہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں جیسے مثال کے طور پہ الزائمر ہے، برین کی پرابلمز ہیں، یہ پارکنسنزم ہے اور مختلف ڈائبٹیز ہے. آج یہ کہتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے جس سے ہم ان کو بہتر کریں، صرف سمٹمس کو روکتے. اگر باقاعدہ ان کی اسٹڈیز میں ان کے جرنلز میں لکھا ہے اگر کوئی چیز ہے ہمارے پاس اس میں بہتری لانے کے لیے وہ ہے روزہ. تو یہ ایک ہے کہ آپ کی لائف سٹائل چینج، اور لائف سٹائل چینج میں ڈائٹ بھی ہے. لوگ ڈائٹ کو سمجھتے ہیں کہ کم کھانا، ڈائٹ کا مطلب نہیں ہے بھوکے رہنے ہے کم کھانا. ڈائٹ کا بنیادی طور پہ مطلب ہے لائف سٹائل. آپ لائف سٹائل کی چینجز کریں، اس میں تین چیزیں بنیادی طور پہ آئیں گی. نمبر 1 آپ کیا کھا رہے ہیں، بالکل. نمبر 2 کس وقت کھا رہے ہیں، کتنے وقت کھاتے ہیں اور کتنے وقت نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. نمبر 3 کوانٹٹی اس کی کیا ہے. آج کل دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر قصدن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ہمیشہ 15-20-25% پیٹ بھوک روک کے کھایا. بلکہ ایک جگہ باقاعدہ مینشن ہے نا کہ ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑو، ایک حصہ پانی کے لیے. ان کی ساری عمر قصدن پیٹ بھر کے نہیں کھایا. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کیلوری ریسٹرکشن. اس کا آپ گوگل میں ڈالیں کیلوری ریسٹرکشن، آپ کو ہزاروں گوروں کے آرٹیکلز اور اسٹڈیز نکلیں گی جس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کھانے کی 24 گھنٹے میں جو کھانا کھا رہے ہیں اس کی مقدار 20% کے آس پاس 25% کم کر دو، آپ کی زندگی لمبی ہو جائے. یہ باقاعدہ کیڑوں میں چھوٹے جانور تجربہ کیا، ان کی عمر دگنی ہو جاتی ہے. جو کیڑا 15 دن رہتا ہے وہ 30 دن زندہ رہتا ہے، جو مہینہ زندہ رہتا ہے وہ 2 مہینے زندہ رہے گا. اور دوسرے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. تو 3 چیزیں، کیا کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، 24 گھنٹے میں کتنے ٹائم پہ کھا رہے ہیں، کتنے ٹائم پہ بھوکا. تیسرا مقدار ٹوٹل کتنی ہے. ان 3 چیزوں پہ آپ توجہ دے دیں تو زیادہ خیال ہے پھر ڈاکٹروں کو ڈاکٹری چھوڑ کے کچھ دوسرے کام ڈھونڈنے ہوں گے، کوئی پھلوں کی کاشت کرنی ہوگی، ٹرانسپورٹ کا کام دیکھنا ہوگا، کیونکہ بیماری نہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی بڑا ویکیوم ہے، اور ابھی یہ جو آپ کی ٹپس ہیں نا اس کو بتانے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس کافی مجھے لگتا ہے کہ مل جائے گا، کہ سفیشینٹ ٹائم نکل جائے گا ان کا اچھے وقتوں سے. ہاں نالج آج کل دیکھیں تو آج کل آپ کو نیٹ سے گوگل سے بہت سی نالج مل جاتی ہے. بہت سی چیزیں آپ سرچ کریں آپ کو مل جاتی ہے. اس میں یہ کہ تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ نیٹ پہ گوگل پہ بہت ٹریش بھی ہے، الٹی سیدھی چیزیں بھی جس کی جو مرضی ڈال دیتا ہے. اس میں دیکھیں جو چیز ہے اس کی کچھ سائنٹیفک بیسس ہو. وہ جو میں بتا رہا ہوں اس کی نہ صرف اب سائنٹیفک بیسس ہے پوری، اور ہمارے لیے ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے مذہب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، ان کی سنت، ان کی حدیثیں موجود ہیں. ہمیں جب دونوں چیزیں موجود ہیں تو بھائی ہمارے لیے تو اسی میں بہتر زندگی ہے. لیکن اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جتنا ہم نیچر سے قریب رہتے ہیں، جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم بہت سارے پرابلم سے بچ رہے ہیں. بالکل بچ رہے ہیں، بلکہ 100% پرابلم سے بچ جاتے ہیں. بالکل. لیکن جہاں ہم نیچر سے اگینسٹ جاتے ہیں وہیں ہم تباہی کا شکار ہوتے ہیں. یہ تو اپنی جگہ بالکل. آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں، یہ جو ہمارے بڑا اس کا چرچا ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں، باہر ہمارے یہاں نہیں، یورپین امریکن کنٹریز میں، کہ جو رمضان کے روزے ہیں اچھا فوائد ہے. بالکل. انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی 4 کنٹریز کی، مڈل ایسٹ والے کنٹریز کی، میرے خیال سے ہالینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ تھے. کمپیئر کیا انہوں نے
तो इन्होंने देखा कि शायद मुझे अच्छी तरह फिगर याद नहीं, कुछ ऐसी थी कि 1 लाख में से कोई 450 लोगों को कैंसर इन मगरबी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हॉलैंड में होता था, स्विट्जरलैंड में, और मिडिल ईस्ट में सारे कंट्रीज में ये 70 और 72 के करीब, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा वहाँ पे। 1 लाख में से इधर 70 और उधर 450 से ऊपर कैंसर होता है। अच्छा। तो उनका उसकी वजह उन्होंने कहा कि ये जो फास्टिंग की हालत में रहते हैं उससे जो बेहतरी जिस्म में आती है उससे ये होता है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके रोजे के जो दूसरे फवाइद होने चाहिए वो बहुत से लोगों को नहीं होते, क्योंकि सहरी इफ्तारी में बाकायदा दावत की तरह खा लेते हैं। हाँ, वो बराबर कर सकते। अगर उसमें ये थोड़ी सी एहतियात कर लें, उसमें कमी कर लें, सही ग़िज़ा खाएं और मिकदार कम करें, तो ये लिटरली सोने पे सुहागा हो जाए। सही, क्या बात है। इतनी पावरफुल चीज है ये रोजा, और उसके साथ डाइट के ख्याल। और फिर रोजे के रूहानी फवाइद भी करेंगे। देखिए, रोजे के रूहानी फवाइद तो हदीस है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रोजा मेरे लिए इसका फायदा अजर मैं ही दूंगा। अब वो अजर क्या देगा उसमें आप बहुत सारी चीजें, कुछ हदीसों में, कुछ रवायतों में, लेकिन सेपरेट किसी को नहीं। मेरा रूहानी फवाइद से मकसद ये था कि एक स्पिरिचुअली इंसान थोड़ा जी तो अल्लाह की तरफ से आएगा ना, आपसे नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जो जिस्मानी दुनियावी फवायद है वो तो डॉक्टर ढूंढ रहे। बिल्कुल। अल्लाह का ये भी मकसद था कि भाई तुम्हारे लिए ये जो है इससे फवायद होंगे, बेहतरी आएगी, और जो वहाँ मिलेगा वो अलग है। दूसरे इससे फिर अब थोड़ी सी बात आपने छेड़ दी, तो इससे तकवा आता है। बिल्कुल। रोजे से तकवे का मतलब बहुत से लोगों को समझते नहीं। तकवे से लोग समझते हैं जो बहुत नमाज, रोजा, ज़कात, हज कर रहे हैं। तकवे का बुनियादी मतलब है बचना, बिल्कुल, गलत कामों से बचना, बिल्कुल, गुनाहों से बचना। बिल्कुल। अब रोजे की हालत में होते हैं, चाहे रोजे के बाद भी जो सहरी और इफ्तारी और सहरी के बीच में जो वक्त है उसमें रोजा नहीं है, लेकिन वो रोजे का माहौल तो चल रहा है, तो उसमें भी आप कुछ चीजों से बचते हैं। तकवा है गलत कामों से, अल्लाह से डरना और गलत कामों से बचने का नाम। तकवा वो नहीं उसकी दाढ़ी बहुत लंबी है और जो हर वक्त मस्जिद में बैठा रहता है। बिल्कुल। बुनियादी तौर पे की मिसाल ऐसी समझ लें, आप कहीं बारिश हुई है, कहीं गली मोहल्ले में गंदा पानी पड़े, आप घर से बाहर निकले सफेद अच्छे कपड़े पहन के, हाँ, तो आप बचते हुए जाएंगे कि यहाँ से आपके गंदे पानी के छींटे न पड़े। ये बचना है ना। इसी तरह आपने गुनाहों से बचना है, और रोजा एक आपको एक मौका दे देता है। ढाल है वो, रोजा तो एक ढाल है। नबी करीम ने फरमाया ना, ढाल है। हाँ, आपको असल में तो देखिए, असल में तो रोजा जो है वो एक रिफ्रेशर कोर्स है। बिल्कुल। आपको साल में 1 महीने कराया जाता है कि भाई बाकी 11 महीने भी ऐसे ही रहो, तकवे से रहो, बचते रहो। लेकिन हम उस महीने में तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर उड़ा देते हैं। उस महीने में भी हम सहरी इफ्तार में सब बराबर करते हैं। पेट के हिसाब से देखा जाए तो जितना हम राशन का स्टॉक और फ्रोजन आइटम्स का और फ्राई आइटम का स्टॉक रखते हैं कि नहीं, हमें क्योंकि कुरान पढ़ना है इसलिए ये सब चीजें रेडी हों, बट खानी जरूर है। तो फायदा उस रोजे का हमें वो नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए। अच्छा, रोजा ऐसी चीज है जिससे आपका फेस का भी ग्लो आता है। जाहिर है आपके अंदर की गंदगी जब घुल कर निकल जाती है। ये आपने बात करी तो बता, रोजे में क्या होता है, देखिए इंसान हर चीज जो है उसकी जीन्स के जरिए चलती है। बिल्कुल। ठीक है। अब जीन्स क्या है? जीन्स एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। आपके जिस्म में मिसाल के तौर पे रोजाना 20,000 के करीब प्रोटीन्स बनती हैं डेली। वो सब कौन देखता है, कौन बना रहा है, कौन सी बननी है, कौन सी नहीं बननी, कौन सी इस वक्त बननी है, कौन सी शाम को बनेगी, कौन सी, ये जीन्स देखती हैं। जीन्स क्या चीज है? आपको छोटी सी बात बताओ, अगर आप सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि आप हिल जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ जो साइंस ने भी बताया। क्या बात है। इंसान के जिस्म में 40 खरब सेल्स होते हैं।
बिल्कुल 40 खरब 40। आपने कहा सीट बेल्ट बांध ले, मैं अपने लिसनर से कहूंगी कि सीट बेल्ट बांध ले। वाकई डॉक्टर जुबैर अभी कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि आप लोग भी सब हिल जाएंगे मेरे साथ साथ। ये प्रोग्राम आपके लिए आगाही के लिए पेश किया जा रहा है सिर्फ FM 88.6 की जानिब से। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज कीजिए, SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए, उसे भेज दीजिए 888-1 पर। जी डॉक्टर साहब, 40 खरब सेल हर इंसान के जिस्म में होते हैं और हर सेल के अंदर 20,000 के करीब जीन्स होती हैं। ओके, तो आप अंदाजा लगाइए 40 खरब को 20,000 से ज़रब दें, कितना हो गया? ठीक है, कितनी जीन्स हो गई? खरबों खरबों खरबों। हर जीन के अंदर एक 6 फुट का DNA का टेप होता है, फीता समझ, जिस तरह दर्जी का फीता नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह 6 फुट का फीता होता है जिसपे कोड लिखा हुआ होता है। अच्छा, वो सारी जीन्स एक साथ नहीं खुलती। जब आपने कोई खास जीन बनानी है तो उस 6 फुट के फीते में से उतना हिस्सा खुलता है ओके, जिसमें वो जीन बनानी है, जो वो प्रोटीन बनानी है, जो काम करना ठीक है, है। बाकी बंद रहता है। इसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वो जीन खुलती है और वो चीज बनाती है। अच्छा, अब आप ये अंदाजा लगाएं कि 6 फुट का फीता है और ये फीता 40 खरब को 20,000 से ज़रब दे के इतनी जीन्स इनके अंदर है, तो इस फीते की लंबाई अगर आप ले, सब फीते को, हर 6 फुट के फीते को जोड़ दें सारी जीन्स के, तो इतना लंबा बनेगा। यहाँ से सूरज के गिर्द हैं, यहाँ से जो पूरा सोलर सिस्टम है हमारा, ओह माय वो गॉड, प्लूटो तक जो आखिरी है, जो पता नहीं खरबों 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 आपके जीरो खत्म हो जाएंगे, उसका पूरा राउंड लगा के आ सकता है। सही, ठीक है। और इतना बड़ा फीता अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में कैसे डाला? वाह, खौफ आता है सोच के कि इतना बड़ी चीज डाली। वो जीन से सारी कुछ कंट्रोल होती है। अच्छा, जीन्स का कमाल ये है कि आपको जिस वक्त जो चीज चाहिए वही खुलनी चाहिए। इसकी मिसाल ऐसी समझे, अब थोड़ा सा म्यूजिक पे आते हैं। म्यूजिक जो है, अंग्रेजी म्यूजिक लिखी जाती है, तो हमारी देसी म्यूजिक भी लिखी जाती है। ये सारे गामा पादा नहीं सा, हर सुर जो होता है वो लिख सकते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ राग होते हैं गानों में, हर राग में कुछ खास सुर हो, सारे पूरे सातों के सातों वो नहीं होते। कुछ किसी में 5 होते हैं, किसी में 6, किसी में 7 होते हैं। आपने मिसाल के तौर पर राग मालकोस बजाना है, उसमें बजा रहा है, उसमें आपने जो सुर दबाने उसमें से एक गलत सुर, राग भैरवी का सुर लग गया, तो राग खत्म हो गया ना, बेकार हो गया राग। बिल्कुल। तो जीन्स में भी इसी तरह, जब जीन्स एक्सपोज हो रही है, अगर गलत एक्सपोज बनाना कुछ है और दूसरी एक्सपोज हो गई, गलत बन गया, तो बॉडी में गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में ये खराबियां हो सकती हैं। एक तो जीन्स का कोड है, एक जीन्स को पढ़ने का सिस्टम है। बिल्कुल। जैसे एक आदमी बजा रहा है पियानो पे और वो सामने देख रहे हैं, अब सा बजाना है, माँ पा और धाव गा बजाना है, देखते देखते बजा रहा है। और अगर बजाने वाले ने गलती कर दी, जीन्स तो गलती नहीं करेगी, जीन्स तो जो लिखी हुई है वही लिखी हुई। उसने एक सुर गलत दबा दिया तो गलत प्रोटीन बन जाएगी, कुछ और बन जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बॉडी में सिस्टम अचाने लगता है कि एक तो कोड सही खुले, और उस कोड को पढ़ने वाला जो बॉडी का सिस्टम है, जो पढ़ रहा है कि भाई अब ये जीन पढ़नी है, ये सुर लगेगा, ये प्रोटीन बनेगी, यही आएगा। अच्छा, इसमें जब गड़बड़ हो जाती है, उससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती है। सेल में गड़बड़ शुरू हो जाती है। सेल में गड़बड़ होगी तो बेचारे बॉडी में गड़बड़ होगी। सही। लेकिन लकीली ऐसा है कि इस सिस्टम को सही भी किया जा सकता है। अब जो एंटी एजिंग साइंस वाले हैं वो इस पे आ रहे हैं कि ये जो कोड पढ़ने का सिस्टम है, इसमें खराबी नहीं है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता खराबी है, उसको रोकने के लिए। और इसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें, बुनियादी तौर पर लाइफ स्टाइल है सबसे बड़ी चीज इसमें आती है। फिर आती है आपका रोजा। रोजा क्या करता है, जब आप फास्टिंग की हालत में होते हैं तो कुछ घंटे बाद, 12 घंटे के बाद, आपकी जीन्स जो है, कुछ जीन्स होती हैं जिनको कहते हैं सर्वाइवल जीन्स या लॉन्जेविटी जीन्स, यानी लंबी उम्र की 7 जीन्स होती हैं। ओके। ये खुलती है जब आप रोजे की हालत में होते हैं। ये वैसे सो रही है, हाँ जी,
जब रोजे की हालत में कुदरत का सिस्टम है कि ये जीन्स खुल जाती हैं। सही। जब ये जीन्स खुलती हैं तो ये बॉडी में चेंजेस लाती हैं। इनको लंबी उम्र की जीन्स लेके जाता है कि बॉडी में जो खराबी हो रही है उसकी रिपेयर करती है। इसी वजह से आपकी सेहत बेहतर होती है, लंबी उम्र होती है। क्योंकि जो मिसाल के तौर पर गाड़ी में जो पुर्जा खराब हो रहा है अगर वो सही होता रहे तो गाड़ी में मसला नहीं होगा। आपके रिकॉर्डिंग सिस्टम है, इसमें चीजें मुख्तलिफ होती रहती हैं। आप उनको फौरन के फौरन सही करते हैं तो वो 20 साल भी चलता रहेगा, मसला नहीं होगा। लेकिन अगर इसको कोई देखे नहीं, इसमें खराबी हो जाए तो खड़खड़ आवाज आएगी, आवाज सही नहीं आएगी, आवाज बीच से गायब हो जाएगी। तो ये जीन्स बॉडी में सही करती रहती है। और ये इसलिए मैंने इसे जिक्र किया कि इसमें भी रोजा सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ है सबसे आगे, ये मैं सही करूंगा। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि आपके जिस्म की हर चीज जीन्स से कंट्रोल होती है। सही। आपके बालों का रंग कैसा है, आपकी आंखों का रंग कैसा है, आपकी नाक कैसी है, आपको अपनी जो जीन्स वालिदैन से मिली है उसी हिसाब से होती है। लेकिन जीन्स का एक और भी जीन्स, बहुत सी बीमारियां भी जीन्स, जैसे कैंसर की जीन्स, अभी कल ब्रेस्ट कैंसर का दिन था। बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर की बकायदा जीन्स जो भूल सकते, वो बड़ी मशहूर जो एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, उसने अपना DNA टेस्ट कराया, उसको कहा तकरीबन 90% चांस है तुमको ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव। उसने दोनों अपने ब्रेस्ट निकलवा दिए, सेहतमंद ब्रेस्ट। उसने कहा होने के बाद तो डैमेज गुड्स हो जाऊंगी मैं, पहले से निकलवा दी। ये खैर तो एक्सट्रीम मेजर है, लेकिन ये जीन्स होने से जरूरी नहीं है कि आपको अगर डायबिटीज की जीन्स है तो आपको डायबिटीज होगा, आपको फलानी जीन्स हो। इसको रोका जा सकता है। बड़ा मशहूर मुहावरा है मेडिकल साइंस में कि जीन्स जो है, जीन्स गन को लोड करती है, फायर नहीं करती। फायर करता है आपका लाइफस्टाइल। गन तो लोड हुई है, गोली डल गई तो गोली खुद से तो नहीं चलेगी। जीन्स नहीं लोड की गई है, लेकिन चलेगी गोली जब बंदा लाइफस्टाइल कर। ये आपके अपने हाथ में क्या, आप अपना लाइफस्टाइल यही अपने हाथ लाइफस्टाइल सही कर ले, सही हो जाएगा। लाइफस्टाइल सही करने में बहुत सादा जिंदगी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो माहौल बना दिया, ऐसा लगता था मैं कोई 3D मूवी देख रही हूँ, उसमें वो जीन्स की पूरी पिक्चर मेरी आंखों के सामने थी। क्या जबरदस्त एक्सप्रेशन से आपने बात की है और इतने डिटेल में आपने हमें ये बात बताई है कि अल्टीमेटली हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना। लाइफस्टाइल से ही सब कुछ कंट्रोल में आएगा। दवाइयाँ बहुत सी जो है हमारी अनफॉर्चुनेटली बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, खराबियां करती हैं, इनकी जरूरत नहीं है। आपको लाइफस्टाइल सही करेंगे। थोड़ी सी एक यूट्यूब पे मेरे वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं, तो किसी ने कहा कुछ चंद एक चीजें, मैंने कहा 3 चीजें आप कर लें। एक, फास्टिंग करें रेगुलरली। फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसको टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, इससे मुख्तलिफ तरीके हैं। दिन का रोजा रखें, रात का रोजा। हो सकता है अल्लाह मियां कहे यार तुम दिन का रोजा तो रख भाई, अपनी सेहत के लिए रख रहे हो तो मैं क्यों सवाब दूं। तो भाई अगर आप नहीं कर सकते, काम भी कर रहे हैं, तो रात का रोजा रख लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो रात में किया। नंबर 2, एक्सरसाइज करें। देखिए एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल है। और नंबर 3, नींद सही से आए। नींद और एक्सरसाइज क्या, रोजे का तो बता दिया क्या करता है। बिल्कुल बेशुमार फवाइद। अगर आप यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम डालेंगे सिर्फ डॉक्टर जुबैर मिर्जा, वो 20-25 वीडियोज हैं एंटी एजिंग और उस पे वेट लॉस पे, उनमें बहुत लिखा है रोजे का। एक्सरसाइज की बात, लोग एक्सरसाइज जिम में जाते हैं मसल बनाने के लिए, बताइए ये सिर्फ 5% फायदा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपकी बॉडी में बुनियादी तौर पर 2 चीज होती है। एक है ग्रोथ। आप जब छोटा बच्चा बढ़ रहा है, मसल बढ़ रहा है, हड्डी बढ़ रही है, कद लंबा सब हो रहा है। एक स्टेज पे आगे आपकी ग्रोथ रुक गई। 18-20 साल का फिर आप कुछ नहीं है, फिर आप सब फजूल मोटे होते हैं, एक्स्ट्रा वो कर रहे होते हैं। उसके बाद ग्रोथ जरूरी नहीं है, उसके बाद बॉडी में सिर्फ टिके होती है, यानी बॉडी सिर्फ नीचे ही जाएगी। तो उसमें अहम चीज आती है कि बॉडी की मेंटेनेंस और रिपेयर होनी है। एक तरफ ग्रोथ है, एक तरफ मेंटेनेंस और रिपेयर है। राइट। अच्छा, ये ग्रोथ किस वक्त होती है? जब आप खाना खाते हैं, मटेरियल आता है, जैसे किसी बिल्डिंग साइट पे सीमेंट, सरिया, बजरी, क्रश आएगा, तो वो ठेकेदार बोलेगा चलो भाई बिल्डिंग बनाओ।
ٹھیک ہے. جب سریا سمٹ بجری کرش نہیں آئے گا تو بولے گا بھائی جو ہے اسی کو صحیح کرتے رہو فی الحال. تو باڈی میں گروتھ ایک سٹیج کے بعد غیر ضروری ہو جاتی ہے بلکہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. ریپیئر اور مینٹیننس ضروری ہے. ریپیئر اور مینٹیننس کیسے ہوتی ہے؟ اس میں ایک تو میں نے بتایا یہ روزے کی حالت میں ہوتی ہے. بالکل. اس کو انگریزی کے لفظ سے آٹوفوجی جس میں کہتے ہیں ری سائکلنگ. جیسے آپ پرانا یہ سریا ہے پرانے 3 ڈبے اور پلاسٹک کی بوتلیں یہ ڈال کے ری سائیکل کر کے نیا مٹیریل نکالتے ہیں اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. بالکل. تو باڈی میں بھی جو سیلز ہیں خراب لنگڑے لولے بیمار سیل ہو جاتے ہیں. جسے میں نے کہا نا کہ غلطی ہو جائے غلط پروٹین بن جائے غلط جین کھل جائے تو سیل خراب ہو جاتا ہے. اس سیل کو باڈی خود اس سیل میں سے اچھی چیزیں نکال کے نیا ٹیشو نیا سیل بناتی ہے یا اس سیل کو مار دیتی ہے اسی سیل کو دوبارہ صحت مند کر دیتی ہے جس سے باڈی صحیح چلتی ہے. جیسے پاکستان میں گاڑی چوری ہوتی ہے اس کی ساری اچھی چیزیں نکال کے نا وہ بیچ دیتے ہیں دوسری گاڑیوں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ باڈی میں ریپیئر جو ہوتی ہے. اچھا ریپیئر کے لیے سگنل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو روزہ ہے دوسرا ایکسرسائز ہے. اب ایکسرسائز میں آپ یہ بات سوچیں اب تھوڑی سی عجیب سی بات بتا رہا ہوں. آپ کا دماغ جو ہے وہ 3 قسم کے دماغ ہیں آپ. صحیح. ایک آپ کا جس کو کہنا چاہیے ایموشنل یا سائیکولوجیکل برین ہے جس سے آپ کو خوشی غمی احساس مختلف چیزوں کے احساس ہوتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل یا ایموشنل برین ہے. دوسرا آپ کا تھنکنگ برین ہے جو ساری پلاننگ کر رہا ہے. آپ نے سوچا کل میں نے آج ڈاکٹر صاحب میں نے کیا پوچھنا ہے کل کے لیے کیا کرنا ہے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے کیا کرنا ہے مختلف چیزوں کے لیے آپ تھنکنگ برین. تیسرا جو اصل برین ہے آپ کا مٹیریل برین جو دماغ ہے آپ کا وہ دماغ جو ہے آپ کا مٹیریل برین وہ بالکل بیچارہ بہت ہی معصوم ہے. وہ نہ تھنکنگ برین ہے نہ وہ ایموشنل برین ہے. وہ ایک اندھیری کوٹری میں رہتا ہے ساری عمر جہاں اندھیرا ہے کھوپڑی کے اندر 98 کچھ ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہے. صحیح. وہاں رہتا ہے. اس کو کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ اسی پہ ریئیکٹ کرتا ہے جو اس کو سگنل آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ کی آنکھوں آپ باہر ہیں آنکھوں کے ذریعے لائٹ آ رہی ہے وہ برین سمجھے گا دن ہے اور اس حساب سے باڈی کا آرڈر دے گا دن ہے اب یہ کام ہونے چاہیے. تھنکنگ باڈی کے سیلس کو. اگر آپ نے رات کو لائٹ جلائی ہوئی ہے آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں آنکھوں میں لائٹ جا رہی ہے دماغ کو تو نہیں پتا رات ہے وہ تو بولے گا لائٹ آ رہی ہے بھائی دینا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ سردی میں ہیں اور آپ نے ٹیمپریچر رکھا ہوا ہے بالکل 28-30 کیا ہوا ہے باہر برف پڑی دماغ تو یہ سمجھے گا کہ بھائی گرمی کا موسم ہے. بالکل. اسی طرح تو دماغ ریئیکٹ کرتا ہے جو اس کو سگنل آتا ہے. بالکل. وہ اور کچھ نہیں کرتا وہ اپنا دماغ نہیں لگاتا. وہ صحیح بات ہے. جو سگنل آئے گا اس پہ جواب دے گا. بالکل ٹھیک. تو ایکسرسائز کیا کرتی ہے ایکسرسائز باڈی کو سگنل دیتی ہے. ایکسرسائز سے ہوتا ہے جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو مسل تھوڑا سا ٹوٹتا ہے پھٹتا ہے. اوکے. جب ایکسرسائز سے مسل جو موٹا ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ ہوتا ہے مسل ٹوٹتا ہے تو اس کی ریپیئر ہوتی ہے اس سے موٹا ہوتا ہے مسل. بالکل. اس کی ریپیئر سے. تو جب ایکسرسائز سے مسل سے کیمیکل نکلتا ہے بلڈ میں جاتا ہے بلڈ سے تو برین تو برین کو لگتا ہے کہ باڈی میں ایک جگہ کچھ ٹینشن ہے کچھ اسٹریس ہے. تو ایکسرسائز اسٹریس ہے نا اسٹریس ہو رہا ہے اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ ضرورت ہے ریپیئر کی. صحیح. تو باڈی کو جیسے ایکسرسائز سے کیمیکل نکلتا ہے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہاں پہ پھٹتا ہے میمبرین پھٹتا ہے تو وہاں پہ انفلیمیشن ہوتی ہے تھوڑی. انفلیمیشن ریپیئر کے لیے پہلا اسٹیپ ہے ضروری. بالکل. جب انفلیمیشن ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ باڈی میں ریپیئر لازمی ہے قدرت کا سسٹم ہے. بالکل. اور ریپیئر کے لیے آرڈر آتا ہے برین جب اس کو یہ پہنچتا ہے کہ وہاں پہ اسٹریس ہے وہ کہتا ہے چلو بھائی جا کے ریپیئر کرو تو باڈی اس کو ریپیئر کرتی ہے. جو میں نے کہا نا سگنل اس کو ایکسرسائز سے آیا تو یہ کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے جو سائنٹسٹ نے امریکہ میں بڑی اچھی مثال دی. اس نے کہا
सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो आप किए वो ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपका भाग, जैसे कार्डियो, आपका सांस फूलता रहे, आप भाग रहे हैं, वो कहते हैं रोजाना 10-15 मिनट भागें या तेज डांस करें या रस्सी कूदें, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। सही। सिग्नल के लिए रिपेयर। उससे होता क्या है, मैंने आपको पहले कहा था कि हर चीज जीन्स के जरिए चलती है। बिल्कुल। जब आप भाग रहे हैं मिसाल के तौर पर, तेज दौड़ रहे हैं, तो दिमाग को सिग्नल आ रहा है कि बंदा तेज भाग रहा है, सांस, तो दिमाग को तो नहीं पता क्यों भाग रहा है। उसने मिसाल दी, जीन्स को ये लगता है, जो दिमाग से ऑर्डर आता है, जीन्स समझती है बंदे के पीछे भेड़िया भाग रहा है। ओके। तो जीन्स जो है वो पूरा अपना जोर लगाती है, सारी बॉडी के सिस्टम सही करती है कि भेड़िए से इसको बचाना है। तेज उस वक्त आपको मिसाल के तौर पर लिटरली जैसे कोई भेड़िया भाग रहा है, उस वक्त आपका लिवर अपना नॉर्मल काम छोड़ देता है, आपके किडनी अपना नॉर्मल काम बहुत कम कर देता है, आपके पेट में जो खाना है उसकी डाइजेशन रुक जाती है, बॉडी के सारे काम स्टिल हो जाते हैं, बहुत लो मोड पे चले जाते हैं, हर काम इस तरफ चला जाता है कि सारा हर किसी के अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट। मसल, दिमाग उसमें ये सोच रहा होता है कि किस रास्ते से निकलना है, मसल को पूरा ब्लड, पूरी पावर, पूरी एनर्जी जा रही है कि भेड़िए से बचना है। सही। जीन्स को तो ये समझ रहे भेड़िया, वो मिसाल के तो बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसका डायलॉग है, हीरोइन के पीछे डाकू भाग रहे होते हैं, वो घोड़ा गाड़ी में होती है, तो भाग धन्य भाग, आज बसंती की इज्जत का सवाल है, तो फुल रफ्तार से भाग रही होती है। तो इसी तरह जीन्स यही कह रही होती है, भाग, आज तेरी जान का सवाल है। ये मैंने जो कहा ना, दिमाग को नहीं पता होता क्या हो रहा है, जीन्स को नहीं पता, उनको तो सिग्नल आया कि बंदा भाग रहा है, सांस फूल रहा है, ये तड़पड़ भाग रहा है, ये बिल्कुल भेड़िया आ रहा है इसके पीछे, इसकी जान। तो ये इस तरह एक्सरसाइज से इस तरह बेहतरी आती है। अब हम ये पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हैं यहाँ पे, अब मिसाल में फर्ज करें किसी को हादसा हो जाता है, कोई धमाका हो जाता है, धमाके के साथ क्या होता है, वहाँ पे फौरन सारे पुलिस थानों में मैसेज जाता है, अलर्ट हो जाओ, सारे अस्पतालों में सिग्नल चला जाता है कि भाई सारे डॉक्टरों की छुट्टी, नर्सों की, सब जम हो जाए अपनी जगह पे, बाकी सब ट्रैफिक मेंटेनेंस हो जाते हैं, तो हर चीजें बेहतरी आ जाती है ना। तो अगर अल्लाह ना करे, वैसे बार बार धमाके हो तो हर वक्त पुलिस भी अलर्ट रहेगी, अस्पताल सब रहेंगे, ये नहीं कि कोई डॉक्टर चाय पी रहा है, कोई खाना खाने चला गया, कोई कुछ करने चला गया। तो जिस तरह पूरे शहर में बेहतरी आ जाएगी, इसी तरह जब ये स्ट्रेस का वक्त आता है तो बॉडी में बेहतरी आती है, और बार बार ऐसा स्ट्रेस आएगा तो बॉडी में मुस्तकिल बेहतरी आएगी, इससे रिपेयर होती है, इससे मेंटेनेंस होती है, इससे गुड स्ट्रेस इसको ये कहा जाए। देखिए स्ट्रेस का आपका शायद थोड़ा होम्योपैथी से ताल्लुक। जी बिल्कुल। होम्योपैथी एक चीज होती है हॉर्मेसिस। हॉर्मेसिस का मतलब ये है कि व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, मेक्स मी बेटर। कोई ऐसी स्ट्रेस, कोई ऐसा नुकसान जो आपको मारे नहीं तो आपको बेहतर करता है। बिल्कुल। तो ये जो एक्सरसाइज जो है एक ऐसा स्ट्रेस है तो आपको मार नहीं रही, आपको बेहतर कर रही है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस बॉडी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। ज्यादा स्ट्रेस जो है वो आपको नुकसान देता है। तो एक्सरसाइज का ये फायदा है कि ये स्ट्रेस होता है जिससे आपकी बॉडी में बेहतरी आती है। आपके एक्सरसाइज से और फास्टिंग से भी होता है, आपके ग्रोथ हार्मोन निकलता है जिससे मसल स्ट्रांग होता है, आपकी फैट पिघलती है, फैट जाती है, आपकी और बहुत सारी चीजें बेहतर होती हैं। और एक्सरसाइज और बहुत से फायदे, लेकिन जनरल फायदा बताया है कि इससे स्ट्रेस आता है जिससे पूरी बॉडी में बेहतरी आती है। बिल्कुल। नंबर 3 मैंने कहा नींद। नींद इसलिए जरूरी है कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, रिपेयर। मैंने कहा ना बॉडी में एक ग्रोथ है, रिपेयर नहीं होगी तो गाड़ी खराब होती है। देखो ना एयरक्राफ्ट जो है वो आते हैं, हैंगर में जाते हैं, रिपेयर उसके बाद उठते हैं। नींद में आपकी रिपेयर होती है बिल्कुल बॉडी की। हमारे कुरान ने भी बताया कि नींद वजालना नौमकुम सुबाता, और रात तुम्हारे आराम के लिए बनाई गई है। नींद में क्या होता है, नींद में आपकी बॉडी में जो रिपेयर का वक्त है, हर सेल में रिपेयर हो, जो खराबी हुई है दिन भर में तो रिपेयर के सुबह तक सही कर दे। जितनी गहरी अच्छी नींद आएगी उतना बेहतर होगा। नींद में एक दूसरा काम होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। सही।
نیند میں ایک اور کام ہوتا ہے، آپ کی فیٹ برن ہوتی نہیں. آپ کی فیٹ زیادہ تر دن میں برن نہیں ہوتی ہے. ایکسرسائز کر رہے ہیں اس وقت تو گلوکوز برن ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی نیند برن، یہ فیٹ برن ہوتی ہے رات نیند میں، تو اس میں یہ بھی نیند میں فائدے ہوتے ہیں. تیسرا ایک اور فائدہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بہت غلط عادت ہو گئی ہے. آپ جب کھانا کھاتے ہیں، آپ کے رات کے کھانے میں اور نیند میں آئیڈیلی 4 منیمم 3 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے. آپ 8 بجے کھانا کھائیں تو 11-12 بجے سو. اس سے ہوتا ہی ہے رات میں آپ کے دماغ کی صفائی ہوتی ہے. صحیح. دماغ دھلتا ہے باقاعدہ رات میں اور اس کے لیے بلڈ بہت چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ 11 بجے کھانا کھا کے 12 بجے سو گئے، سارا بلڈ تو آنتوں کو اور پیٹ کو جا رہا ہے. تو دماغ کو کم نہیں جاتا تو دھلائی ہو نہیں سکتی. اگر آپ 3 گھنٹے بعد سو رہے ہیں، 4 گھنٹے بعد، تو اس وقت باقی جسم کو بلڈ بہت کم چاہیے، دماغ کو میکسیمم بلڈ جاتا ہے. بالکل. تو دماغ میں یہ ہوتا ہے، تو دن بھر میں دماغ میں جو گند بنا دماغ ہوتی ہے، ایک تو دماغ آنتوں، آپ کو پتہ ہے یہ جو ویسلز ہوتی ہیں ہماری شریانیں، ایک تو لال خون لے جاتی ہیں، گندا خون واپس لاتی ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے عام لوگوں کو نہیں، تیسری بھی ہوتی ہے جن کو لمفیٹکس کہتے ہیں، ان سے ساری جو گند بلا واپس جاتی ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے دماغ میں لمفیٹکس نہیں ہوتی، ابھی ریسرچ ہے دماغ میں بھی ہوتی ہے اور ان کو گلمفیٹکس کہتے ہیں. اوکے. تو یہ سیلز کے بیچ میں ہوتی ہیں. یہ اس کی مثال ایسی سمجھے، آپ بڑے بڑے ٹائل لگائے ان کے بیچ میں تھوڑا سی گیپ ہوتی ہے جی، جس میں سیمنٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح سیلز کے بیچ میں یہ لمفیٹکس ہیں. یہ رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں گہری نیند، شروع کی گہری نیند میں، اس وقت یہ سیلز تھوڑے سے سکڑتے ہیں ہلکے سے. تو جو بیچ کی جگہ جو ہے، یہ ٹائل کے بیچ کی جگہ تھوڑی سی چوڑی ہو جاتی ہے تاکہ اس میں فلوئڈ کا زیادہ ہو سکے. تو یہاں پہ جتنی بھی گند جمع ہوئی ہے وہ پھر بہتی ہے، کیونکہ بلڈ زیادہ آ رہا ہے تو سرکولیشن تیز ہوتی ہے، تو سب کچھ بہنا تیز ہو جاتا ہے. ان کو باہر لے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ الزائمر میں ایمیلائڈ پروٹین جمع ہو جاتی ہے، پارکنسنزم میں دماغ میں گند والا جمع ہو جاتا ہے. تو یہ اگر آپ احتیاط کریں کہ کھانے میں اتنا ٹائم دیں تو یہ یہاں تو میں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی بات تھوڑی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، کہوں گی کہ ہم اگر ارلی کھانا کھا لیں 7 بجے، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے بعد اگر 11 بجے سو جاتے ہیں، دیٹ ول بی دا آئیڈیل. میں کھانا زیادہ تر دن کوشش کرتا ہوں 7:30-8 کے درمیان کھاؤں. بالکل. اس کے بعد 11 بجے کے بعد جب بھی 11-12 جب بھی نہیں کر سکتی تو میں لیٹ نائٹ بہت کم، کہیں پارٹی میں جاؤں تو گھر سے کھا کے جاتا ہوں، کوئی زبردستی کرے تو تھوڑا سا لے لیتا ہوں. بٹ یہ بہت اچھی عادت ہے. اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنت بتائی ہے، ہمارے یہاں سنت پہ ہمارے یہاں 10:30-11 بجے تو کھانا لگتا ہے رات کا لوگوں کے یہاں. اور اگر شادی میں شومی قسمت چلے گئے تو 12:30-1 بجے. اور وہ اتنا سارے ویسٹ میں کھانا جو ہے، جب گھر کا مرد آفس سے آتا ہے 5:30-6 بجے تو کھانے کی تیاری 6-6:30 بجے تک کھانا لگ جاتا ہے. اس وقت یعنی یہ ایک دفعہ مجھ سے، میں کچھ پیچھے امریکہ گیا ہوا تھا پچھلے سال، تو وہاں ایک آپ کے گھر جولائی کا مہینہ، جولائی کے مہینے میں تو سورج بہت دیر میں غروب ہوتا ہے، تو وہاں کھانے پہ بلایا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کھانا لگا دیا 6:30 بجے، کھانا لگا کے کھانا کھا کے ہم بیٹھ گئے. 8:30 بجے انہوں نے کہا کہ جی نماز، مجھے کہا جی آپ نماز پڑھا دیں. اچھا، میں 12-15 لوگ تھے تو میں نے امامت کی. اچھا، تو تیسری رکعت کے بعد جب میں اٹھا چوتھی رکعت کے لیے تو پیچھے سے کچھ آوازیں آئی اور لاؤڈ کر کے مجھے نظر آیا کہ لوگ سنتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. خیر میں نے اپنی 4 پوری کر کے سلام پھیرا تو میں نے کہا کیا کرنے کے کہ یہ تو 3 رکعت تھی. میں نے کہا عشاء کی نماز نہیں، یہ تو مغرب کی تھی. تو میں تو اس خیال میں تھا کہ رات کے کھانا کھانے کے بعد تو عشاء کی نماز ہوگی، وہ دھیان نہیں آیا نا. 8:30 اور کھانا کھائے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے تو مغرب تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں. بالکل. تو یہ کیا بات ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں، یہیں پہ ہم بات اپنی جو ہے کنٹینیو بھی کریں گے آگے. اس وقت ہمارے پاس بھی نیوز بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن اس بات کو اسی طرح کنٹینیو کریں گے کہ
जितने भी हमारे वेस्टर्न लोग हैं वो कितने हेल्दी होते हैं, ओल्ड एज में जाके ज्यादा ब्राइट और हेल्दी हो जाते हैं। क्यों होते हैं हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। ये हुआ है, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं और हम इसी बात को कंटिन्यू डॉक्टर साहब के साथ करेंगे कि ये गोरे इतने चाको चौबंद शायद इसीलिए रहते हैं कि उनका नाश्ता भी बड़ा लग्जरी होता है। डॉक्टर साहब देखिए, नाश्ते पे मैं अभी आऊंगा, नाश्ता तो लेकिन देखिए नाश्ता एक्चुअली बुनियादी तौर पे नाश्ता है ब्रेकफास्ट, जब आप अपना फास्ट तोड़ हैं दिन का पहले। अब ये जरूरी नहीं कि नाश्ता 7 बजे हो या 8 बजे 9 बजे हो, अब जितने बजे भी करें वो ब्रेकफास्ट ही होगा, चाहे मुझे कोरमा खा रहे हैं, फास्ट भी तोड़ना है, नाम है फास्ट तोड़ना है। अब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से चीज इस वक्त अमेरिका में नंबर 1 डाइट पे चल रही है पिछले 2 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें ये है कि आप सुबह का नाश्ता जो है, जो सुबह अर्ली नाश्ता वो नहीं करते, लेट करते, ठीक है। उसमें भी ये है कि या तो आप वो इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमारा जो इस्लामी रोजा है वो कहते हैं कि अगर सूरज के साथ रोजा रखा जाए उसके फायदे ज्यादा है, जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना सर्केडियन रिदम, जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर है वो सूरज के साथ चलता है। हमने अपनी घड़ी तो लगाई भी गई है जिसपे हम इस पे भी नहीं चलते, हम इस पे भी चलते, लेकिन हमारे बॉडी देखें, आप अल्लाह की सिस्टम की, अल्लाह की नाफरमानी कर सकती हो, गलत काम कर सकती हो, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो नहीं आपका। जी बिल्कुल, हम तो नाफरमानी हैं, नाफरमान है, नहीं कर सकता, किडनी नहीं कर सकता, बिल्कुल नाफरमान इंसान है और नाफरमान नहीं करता रहेगा। वो अल्लाह ने जो सिस्टम दिया उसी पे चलेगा। चलें डॉक्टर साहब, यहाँ हम लेते हैं न्यूज ब्रेक। 12 बजे का वक्त हुआ जाता है, अपनी घड़ियां मिला लीजिए और न्यूज ब्रेक के बाद हम वापस आपके साथ बैठेंगे, डॉक्टर साहब से मजीद बात होगी। चैनल है FM 88.6, मैं हूँ डॉक्टर सारा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैर मिर्जा। वेलकम बैक लिसनर्स, प्रोग्राम है हेल्थ आवर और हम आपके साथ मौजूद हैं FM 88.6 के स्टूडियो से लाइव। इस जो प्रोग्राम जा रहा है ऑन एयर, उसमें हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर जुबैर मिर्जा। हम बात कर रहे थे जीन्स पे, हम बात कर रहे हैं, बात शुरू तो कहाँ से हुई थी और कहाँ निकल गई जीन्स पे, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि सारी चीजों का दारोमदार आपकी सेहत पर इसलिए है कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। और अभी हमने चलते चलते आखिर में जो बात की थी कि गोरे बड़े जो हैं वो एक्टिव होते हैं और उनके ऊपर जरा एंटी एजिंग के असरात कम होते हैं। तो डॉक्टर साहब इसी बात को क्लोज करते हुए कि एंटी एजिंग के लिए हम क्या करें, हम तो 40 में भी 60 के नजर आने लगते हैं। देखिए, एंटी एजिंग के लिए पहले तो ये समझ लें कि एंटी एजिंग जो है वो बॉडी के अंदर से आती है। बिल्कुल ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं, आपकी खाल जो है वो 3 महीने में तकरीबन पूरी नहीं बन जाती है। ऊपर के सेल गिर जाते हैं, नीचे से नए सेल आ रहे हैं। सही। जब नीचे से नए सेल आएंगे, अगर वो सेहतमंद और बेहतर बने हुए बेहतर हालत में होंगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी और आपको बाहर से, जिसको मैं कहता हूँ, रंग रोगन लगवाने की जरूरत नहीं होगी। आप इसी जैसे घर को बाहर से आप पेंट करवें तो कुछ अरसे के लिए तो सही हो जाता है, लेकिन अगर अंदर से उसकी पानी की लाइनें सही नहीं है, सीवरेज की सही नहीं है, तो फिर पानी निकलना और फिर वो पेंट में क्रैक आने, दीवारों में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एंटी एजिंग बुनियादी तौर पे आप समझे 60% से ज्यादा अंदर से आती है। सही। बाकी 40% आप ज़ाहिर है जो प्रोसीजर मुख्तलिफ होते हैं वो करवा लें। वो भी ज़ाहिर है कई लोगों के प्रोफेशन ऐसे होते हैं वो लंबे अरसे तक यंग लगना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं जो करवाते हैं। लेकिन अगर आपकी एंटी एजिंग अंदर से रहेगी, लाइफस्टाइल सही रहेगा, तो आपको बहुत कम जरूरत आएगी इसकी। तो उसमें ये है कि चंद चीजें जो पहले जिक्र हो चुका जिसका, वो मैंने आपको बताया कि आपको एक मैंने जिक्र किया था कि जीन्स का जो जिक्र किया था कि सर्वाइवल जीन्स और लॉन्जेविटी जीन्स, लंबी उम्र वाली जीन्स जो हैं, ये आपको सेहतमंद रखती हैं। बॉडी में रिपेयर अगर होती रहेगी तो आपको बेहतरी आती रहेगी। सही। बॉडी में
جیسے میں نے کہا کہ ایک وقت کے بعد گروتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. آپ کی ہڈی میں اور مزید لمبا نہیں ہونا ہے. انلیس آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں وہ الگ چیز ہے, آپ کو باقی گروتھ کی ضرورت نہیں ہے. ریپیئر جو بن گیا اس کو بہترین حالت میں رکھنا ہے. صحیح. اپنے جب تک زندگی آپ کی ہے یہاں پہ, اور اس میں اتنا مشکل نہیں ہے. ابھی بہت بے تحاشا ریسرچ آ رہی ہے, سب نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تھا کہ اس میں بنیادی طور پہ چنے کی چیزیں ہیں. صحیح. آپ کو فاسٹنگ کا بھی یہ سمجھ لیں کہ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں, جو کھانے کا دورانیہ ہے, اس کو جتنا کم کریں گے اتنی بہتری آئے گی. اوکے. 6 سے 8 گھنٹے کر دیں. جیسے آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں, آپ نے 2 بجے کھانا کھایا, بریک فاسٹ کیا, اور 2 اور 8 کے درمیان آپ کھا لیں, اور اس کے بعد 8 بجے رات سے اگلے دن 2 بجے تک آپ کچھ سالڈ نہ کھائیں. آپ اس میں پانی, چائے, کافی پی سکتے ہیں بغیر دودھ چینی کے. آپ پانی پیتے رہیں تو آپ کو روزہ فاسٹنگ پتہ نہیں لگتی. اچھا, دوسری ایک اور چیز ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتاتا چلوں, لیکن یہ میرے یوٹیوب چینل پہ بتایا ہوا ہے, کبھی یہ دوبارہ آپ سے موقع ملا تو بتائیں گے. کچھ ایسی چیزیں جس سے فاسٹنگ, میں اسلامی روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ٹوٹتی نہیں, جس سے آپ وہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہے, آپ جیسے پانی, چائے, کافی تو کئی تو لے سکتے ہیں. ایک MCT آئل اگر آپ لے لیں, اس سے آپ کی یہ فاسٹنگ کی حالت نہیں ٹوٹتی. جو فاسٹنگ کے بینیفٹس ہو رہے ہیں ان میں رکاوٹ نہیں آتی, بیریئر نہیں بنتا وہ. یہ MCT آئل کی خاصیت ہے, کیونکہ کیا کرتا ہے, یہ بناتا ہے کیٹونز. بالکل. اور کیٹونز آپ کو جو ہے وہ آپ کی فاسٹنگ نہیں توڑتے. صحیح. اور یہ بنتے ہی فاسٹنگ کی حالت میں بنیادی طور پہ جب آپ بھوکے رہیں 12 گھنٹے سے زیادہ, کیٹونز بننے شروع ہوتے ہیں. تو یہ ہے. اور دوسرا, آپ تھوڑا سا اگر واقعی آپ کو 2 بجے بھوک لگ رہی ہے تو آپ تھوڑے سے اگر نٹس بھی لے لیں, مثال کے طور پہ تھوڑے اخروٹ یا تھوڑے سے چند پستے لے لیے, یہ بھی آپ کو سپورٹ دیتے ہیں, اور اس سے بھی آپ کی فاسٹنگ کا بینیفٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک تو اینٹی ایجنگ کے لیے نمبر 1 چیز جو ہے, آپ ریگولر فاسٹنگ کی عادت ڈال دیں. اس سے دیکھو نا, جو لیڈیز کو آتی ہے اسکن کی پریشانی, اس سے اسکن میں بھی بہتری آتی ہے, کیونکہ اس میں ساری جینز جو ہیں جو ریپیئر کرتی ہیں سب ایکٹیو ہو جائے. باڈی سیدھی سی بات ہے کہ آپ ریپیئر ہوتی رہے گی گھر کی, آپ کا گھر چمکتا رہے گا. اس کو اسی طرح سمجھیں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اینٹی ایجنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پانی کا استعمال بھی زیادہ رکھیں. پانی کو 2 لیٹر ہم مشورہ دیتے ہیں. مشورہ ہے آپ کا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ اور ایکسرسائز ریگولر, اس کی بہت ضروری ہے. جو یہ مڈ نائٹ ڈیلز چلی ہوئی ہیں, خدا رہا نہیں, یہ تو نہیں, یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کوشش کریں کہ 7-8 بجے کے بعد کچھ نہ کریں. یہ جو اسنیکنگ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کتنی کیلریز چلی گئی ہیں اور کیا ہو گئی ہے. اگر دیکھیں, آپ کو میں بتایا یہ بہترین چیز ہے, آپ کو MCT آئل مل جائے گا تو یہ آپ دن میں 1 یا 2 یا 3 چائے کے چمچے لے سکتے ہیں. اس سے انرجی آتی ہے اور آپ کو آپ کا روزے کا سسٹم فائدہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس میں نیند, میں نے آپ کو کہا تھا, نیند بہت ضروری ہے. آپ نے اکثر دیکھ, جس دن نیند پوری نہیں, آپ صبح ہوتے ہیں تو لوگوں آنکھوں کے گرد ہلکے ہوتے ہیں, آنکھوں میں پانی آیا ہوا ہوتا ہے, انڈر آئی بیگز جس کو کہتے ہیں, سب ہو جاتے ہیں. یہ اسکن, نیند نہ آنے سے اسکن خراب ہوتی ہے, بہت ضروری ہے. اور نیند کی جو دوسرا میں سیگمنٹ جوڑ رہی ہوں یہاں پہ, کیونکہ ٹائم میرا تو اتنا تیزی سے نکل رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اور آپ کا سبجیکٹ اتنا واسط ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو ہے نا بہت سارے شوز آپ کے ساتھ سولو ہی کرنے پڑیں گے. تو میں دوسرا سیگمنٹ اس کو جوائن کروں گی, موٹاپا. آپ نے ایک تو فاسٹنگ سے کور بھی کرنا ہے اپنی ساری چیزوں کو, اینٹی ایجنگ میں بھی اس میں شامل کر دیا, پلس یہ کہ موٹاپے کے لیے بھی جو کہ خواتین کا ایک میجر ایشو ہے آج کل, جس کو بھی دیکھا جائے وہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اس موٹاپے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے, آپ کی کمر جواب دی جاتی ہے. اس موٹاپے سے ساری بیماریاں, ڈائبٹیز, ہارٹ, اسٹروک, ایون کینسر موٹوں میں کئی گنا زیادہ کامن ہے, الزائمر موٹوں میں زیادہ, یعنی ہر چیز جو ہے اس کی جڑ موٹاپے سے نکلتی ہے. اچھا, میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے یہ سب سے زیادہ بہت ساری کال
कराची से और पाकिस्तान के बल्कि 15-20 दूसरे मुल्कों जो पाकिस्तानी लोग प्रोग्राम देखते हैं ना यूट्यूब का और टीवी प्रोग्राम, तो फोन करते हैं। सबसे ज्यादा कॉल जो आती हैं वो आती है मोटापे के हवाले से, मोटापे के हवाले से आती है। और ये तो हमारा बर्निंग इशू है ना डॉक्टर साहब, चाहे छोटी बच्चियां हो, चाहे नौजवान लड़कियां हो, चाहे ओल्ड एज खवातीन हो, सभी का मसला बहुत बड़ा मसला है। औरतों को जैसे मैं बताया ना, सबसे ज्यादा परेशानी इससे होती है कि बीमारियां अलग है, फिर मसले, सोशल मसले आते हैं। शादी नहीं हो रही, बिल्कुल, लोग आके देख के चले जाते हैं। मियां दूसरी शादी पे तुला हुआ है तो मोटी हो गई हो। ऐसा भी हुआ है कि लड़की की निकाह हो गया और किसी रुखसती में देर हुई, लड़की मोटी हो गई, तो वो मुझे फोन आया था कि डॉक्टर साहब को वजन कम कराए, मेरी होने वाली भाभी का, मेरा भाई उसको रुखसती करके नहीं ला रहा है। ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, हम मोटापे के लिए देखें, पहले तो ये समझ लें जो लोग मोटे नहीं है, वो सबसे आसान चीज है कि मोटे ना हो। इसके लिए आपको ये बता दिया, लाइफस्टाइल है आपकी, और यहाँ जिप खाना फास्टिंग कर रहे हैं, किस वक्त खाना खा रहे हैं, उसकी मिकदार क्या है, और एक और चीज क्या खाना है, क्या नहीं, सब क्या खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं खाना। नहीं खाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है जितनी भी प्रोसेस चीजें हैं ना, यकीन माने ये जो सफेद चीनी है, सफेद आटा है, ये बहुत नुकसान। मैं अभी यूट्यूब पे 2 वीडियो डाली है आटे की और चीनी की, उनसे मोटापा किस तरह होता है। ऐसे ही हमारा दुश्मन है और हाँ, आदम को निकाला इसी चीज पे था। आज मेडिकल साइंस बता रही है कि गंदम तुम्हारी खुराक नहीं है। गंदम बुनियादी तौर पर चौपाई की खुराक, ये ग्रास सीड है गंदम में। तो ये है कि प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं खाएं, नेचुरल फूड खाएं। बिल्कुल। नंबर 2, जंक फूड और फास्ट फूड नहीं खाना। नंबर 3, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये सही नहीं है, ये हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। बिल्कुल। आपको खाना पकाना है तो ऑलिव ऑयल में या देसी घी में या खोपरे के तेल में पकाएं, ये बेस्ट है। और सब्जियां जो हैं उनकी मिकदार ज्यादा रखें खाने में। आलू सिर्फ अच्छा नहीं है, आलू को अवॉइड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल कलर्ड जो सब्जियां होती हैं ये बहुत अच्छी होती है। इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं जो आपकी बॉडी को अच्छा करते हैं। मीट जो है प्रोटीन की जरूरत आती है, जो इंसान बना प्रोटीन का है। बिल्कुल। प्रोटीन में है कि 2 आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, एनिमल प्रोटीन वर्सेस प्लांट प्रोटीन। ठीक है। बहुत मरीज ने फरमाइश की है, मैंने यूट्यूब पे बना ली वीडियो, चंद रोज में अपलोड हो जाएगी। देखिए, एनिमल प्रोटीन का ये है कि आपको जब आप बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तब तो जरूरत है कुछ सही। उसके अलावा आपको एनिमल प्रोटीन की जरूरत नहीं है, उसके बदले आप प्लांट प्रोटीन लें ज्यादा तो बेहतर है। बिल्कुल। डॉक्टर, प्लांट प्रोटीन में क्या क्या शामिल होगा? बता, प्लांट प्रोटीन की देख लें कि जो अच्छी प्लांट प्रोटीन है, एक तो ग्रेन्स में सिर्फ एक ग्रेन है जो सही है, सही, जिसका नुकसान नहीं है, वो कहानी दूसरी तरफ चली जाएगी। प्लांट्स में एक चीज होती है लेक्टिन। जी बिल्कुल। जो प्लांट की इम्यूनिटी है, जो प्लांट इसलिए बनाता है कि उसको कीड़े मकोड़े खाए नहीं, उससे दूर रहे। सही। ये लेक्टिन इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार बीमारियां करता है ये लेक्टिन। अच्छा, लेक्टिन ज्यादातर ग्रेन्स में होता है, बाजरे में नहीं होता, मिलेट में। इसलिए बाजरे का जो आटा है उसकी प्लांट प्रोटीन अच्छी है। नंबर 2, प्लांट प्रोटीन के लिए आपकी दालें जो है इनमें प्लांट प्रोटीन होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें लेक्टिन ज्यादा होता है। तो दालों को और ये जो चिक पीस होते हैं, सफेद चना और मटर, इनको प्रेशर कुकर में पका लें तो लेक्टिन खत्म हो जाते हैं। अच्छा। और फिर आप इनका आटा इनको इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन प्लांट प्रोटीन है। नंबर 3, सोया प्रोटीन होती है, भी प्लांट प्रोटीन है। नंबर 4, आपकी एक ये हेम्प प्रोटीन होती है। हेम्प एक कैनबिस की फैमिली, वो ये नशे वाली चीज नहीं है, उसी की फैमिली का है, बाहर बहुत मिलता है। हेम्प का टॉफी वगैरह मिलता है, चीजें मिलती हैं, ये आप ले सकते हैं। मशरूम में
प्रोटीन होती है खासी, नट्स में प्रोटीन होती है, आपके फ्लैक्सीड है, वॉलनट है, पिस्ता है। डॉक्टर साहब जी सारी चीजें बहुत महंगी हैं, हम जनरल पब्लिक के लिए और जनरल बिल्कुल पब्लिक को मैं बता दिया ना मैंने, जनरल पब्लिक के ये है कि बाजरे का आटा, बाजरे का आटा खाएं। नंबर 2 सब्जी। देखिए आपको मैं बात बताऊं, दुनिया के सबसे मोटे और ताकतवर तरीन जानवर जो हैं, जिसमें हाथी है, गेंडा है, ऊंट है, गोरिल्ला है, घोड़ा है, अच्छा, ये क्या खाते हैं? 1 ग्राम एनिमल प्रोटीन नहीं लेते ये। इनसे तगड़ा इंसान तो नहीं हो सकता, बिल्कुल इनके जैसे मसल नहीं हो सकते। ये क्या खाते हैं? फूल, पत्ते, पौधे, टहनियाँ, बिल्कुल। इनको इनसे इतनी प्रोटीन मिल जाती है, तो इंसान को भी आप सब्जियां खासी मिकदार में खाएं। एक तो ये कि सब्जियां इतनी खानी आसान नहीं होती, एक तो आसान नहीं होती और आजकल सब्जियां भी बहुत महंगी हैं। महंगी हुई, लेकिन देखो गोश्त तो 2000 रुपए किलो से ऊपर जा चुका है, तो फिर भी सब्जियां कंपैरेटिव आप खाएं, ये खाएं आप, ये चीजें हैं। अब क्योंकि देखिए एनिमल प्रोटीन में 2 मसले होते हैं, थोड़ी सी साइंस अब आ रही है, क्या करूं, लोगों को समझाना भी है। इंसान में हर बॉडी में अल्लाह ने सेंसर रखे हैं, सिस्टम जो खुद ब खुद ऑन होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो बॉडी में जब आप एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी में एक सिस्टम ऑन हो जाता है जिसको mTOR कहते हैं, वरना भूल जाए इसको, एक सिस्टम ऑन हो जाता है, समझे, एनिमल प्रोटीन खाते हैं। वो सिस्टम है, वो जब देखता है एनिमल प्रोटीन आई है तो वो बॉडी को बोलता है कि भाई अब तुम बनाओ, टिश्यू बनाओ, जबकि जरूरी नहीं है टिश्यू बनाना। टिश्यू बनाने से क्या होता है? 2 चीजें होती है, एक टिश्यू बनता है, दूसरा एक और हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको IGF कहते हैं। ये जिन लोगों को कैंसर होता है उनमें ज्यादा होता है, तो इसलिए कहते हैं कि इसका लेवल जितना भी कम हो उतना अच्छा है IGF। ये आप बात कर रहे हैं एनिमल प्रोटीन से बढ़ता है? एनिमल प्रोटीन से। एनिमल प्रोटीन का मतलब ये कि गोश्त खाना, गोश्त, दूध, दही, अंडे, ये सारी चीजें एनिमल प्रोटीन जो भी एनिमल सोर्स से है, बिल्कुल, उससे वो गोश्त से बहुत ज्यादा होता है। तो जिस वक्त ये एनिमल बॉडी में जो सेंसर खुद ही सेंस करता है कि भाई ये अमीनो एसिड आ गए, सही, तो वो कहता है चलो भाई बनाओ टिश्यू, सही, तो टिश्यू बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ। अच्छा, अब बड़ी हैरान कौन बात है कि जब ये बॉडी में एनिमल प्रोटीन नहीं, तो ये सेंसर जो है उसको नहीं चेक करता, सही, उसको प्लांट प्रोटीन नजर नहीं आती, तो वो समझता है, वो क्या समझता है कि इंसान एक फास्टिंग की हालत है, सही, वो सेंसर समझता है कि भाई कुछ नहीं है, मुझे बनाना नहीं है, मुझे अब क्या करना है। फास्टिंग की हालत में क्या होती है? बॉडी में रिपेयर होती है, सही, तो वो रिपेयर शुरू हो जाती है बॉडी की, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, सही। एनिमल प्रोटीन खाने से मसला हो रहा है, टिश्यू बन रहा है जिससे IGF बढ़ रहा है और कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आप प्लांट प्रोटीन खाएंगे तो उससे बेहतरी आती है कि बॉडी रिपेयर में चली जाती है, जहाँ खराबी हो उसको, जहाँ आप घर साफ कर रही हो, जहाँ पूरा करके हटाया, फटाफट कालीन हटा दिए, चीजें का रिपेयर हो। तो ये प्लांट प्रोटीन के फवायद हैं। आप एनिमल प्रोटीन थोड़ी बहुत कभी कभी अक्सर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं, और जब आपको कोई सर्जरी हो, कोई चोट लग जाए, कोई बर्न हो जाए, रिपेयर के लिए चाहिए, तो उस वक्त आप लेकिन आप एनिमल प्रोटीन टोटल 0 कर दें तो फर्क। वंस इन अ वीक आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। 500 ताकतवर जानवर तो 1 ग्राम की प्रोटीन। लेकिन अगर आपको जबान का जायका चाहिए तो वंस इन अ वीक आप ले लें। देखें आप ऑर्गेनिक चिकन, देसी चिकन लें, आप सी फूड लें। अगर आपने बीफ लेना है इसको ग्रास फेड बीफ कहते हैं, चक्कर में आ जाए, जिसको पता है समझ में आ जाएगा ग्रास फेड क्या होता है। वो गाय का हरी सूखी घास खाइए, एनिमल फीड नहीं दिया, ओके, उसको ग्रास फेड। तो ये एनिमल प्रोटीन ये कम से कम, क्योंकि आपको प्लांट प्रोटीन आप एंटी एजिंग, एनिमल प्रोटीन से एजिंग आएगी, प्लांट प्रोटीन से एजिंग नहीं आती, क्योंकि बॉडी रिपेयर में जाती। अच्छा, हमारे यहाँ कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जब छोटे बच्चे बोटी नहीं खा रहे होते हैं तो माएं मार मार के उन्हें खिला रही होती है कि गोश्त बोटी खाओ। एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे उसी तरफ चले जाते हैं और प्लांट्स की तरफ या ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स की तरफ आते नहीं।
کا بچہ کبھی لیکن وہی بات ہے نا کہ مسکنسپشنز اتنے ہیں، کلیئر نہیں ہیں لوگ، اور مائیں جو ہیں اس معاملے میں تھوڑا پڑتی نہیں ہے ایج کے بعد زیادہ آپ باڈی میں ریسائکلنگ ہو رہی ہے، آپ کی باڈی کے وہ دوبارہ استعمال اپنی باڈی سے باہر نہیں جاتی. بالکل. تو آپ کو ایسے جو آپ کہتے ہیں مختلف ڈاکٹر کے ویو ہیں، لیکن کیا 50 گرام 100 گرام تک کی کم رکھیں، کیونکہ زیادہ پروٹین ہوگی تو پھر باڈی ایکیومولیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا تو ریپیئر کرے گی یا تو ریپیئر سے نہیں استعمال ہو رہی اس کا کیا ہوتا ہے لیور گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے، وہ تو آپ کی بلڈ شوگر بڑھ گئی، انسولین بڑھ گئی. بالکل. یہ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک جو میجر ایشو جو آپ کی سب سے پہلی اسپیشلٹی جس کو میں کہوں گی کہ آرتھوپیڈک سرجن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پہلا دماغ میں آتا ہے آسٹیوپروسس، اور خواتین اور حضرات بھی شکار ہو رہے ہیں، لیکن خواتین اس معاملے میں زیادہ تیزی سے شکار ہوتی ہیں. یعنی 40 کے بعد آپ کو یا مینوپاز کے بعد آپ کو خواتین کے اندر آسٹیوپروسس کی کمپلینٹس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کمر میں گیپ آ جانا، L4 L5 S1 S2 یہ ایک اسٹینڈرڈ بنتا جا رہا ہے ہمارا MRIs کا، جس میں گیپ آ گیا یا ڈی جنریٹو چینجز آ گئی، اور گھٹنے ہاتھ پیروں کی ہڈیوں کا کمزور ہونا، تھوڑی سی چوٹ لگی ہڈی ٹوٹ گئی پھر ریپیئر مشکل. تو اس سے کیسے بچیں، کیسے اپنی خواتین کو طاقتور کریں؟ یہ ہے کہ قدرتی عمل ہے جو خواتین کے ہوتا ہے. بالکل. اس میں ہوتا ہے کہ ہڈی جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ہڈی بلبلی. بالکل. یہ سمجھے مثال سمجھانے کے لیے کہ گھر بنانے کی جو اینٹیں ہوتی ہیں اس میں 1 بوری سیمنٹ اور 6 بوری ریت بناتے ہیں، صحیح فارمولا. لیکن اگر آپ 1 بوری سیمنٹ اور 12 بوری ریت بنائیں گے تو آپ یہ سیمنٹ کم اور ریت زیادہ ہوتا ہے. بالکل. مضبوطی کم جی صحیح. وہ آسانی سے فریکچر ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فریکچر ہونا جو ہے اکثر کہتے ہیں زیادہ تر لوگ 5 سال ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. اب یہ ہے کہ اس کو ٹوٹلی ختم تو نہیں کر سکتے. اس میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے بڑی ہڈی کی مضبوط رکھنے کے لیے ایک ہی چیز ہے وزن آتا ہے. صحیح. واک کے اتنے فائدے ہیں کہ بس زیادہ آپ سمجھے. اگر آپ کو کہیں کہ ڈاکٹر سے کہیں ایک چیز مجھے بتا دیں جو مجھے بند کرنا ہے، بولے گا تو واک کرتے ہیں، اور نہیں کرتے واک کرتے. دوسرا میرے گھر کا واک کرنے سے بالکل. ہڈی مضبوط ہوگی تو ٹوٹنے میں تو مشکل ہے. صحیح. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو ہارمون کی زیادہ صحیح تھراپیز ہارمون HRT ہارمون لیکن وہ ذرا دینے پڑتی ہے کون سی پہلے تو عام دوائی موسٹلی ہوتی تھی، پھر ایک انجیکشن آ گیا، پھر 3 مہینے کا انجیکشن، 1 سال کا انجیکشن. جی لیکن وہ بھی مسئلہ پورا حل نہیں ہو. وہ بہت مہنگے ہزاروں روپے کے انجیکشن آتے ہیں. تو ایک تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو چند ایک چیزیں جوانی سے ہی کرنی چاہیے. نمبر 1 3 سال کے بعد بہت زیادہ نہیں، ایک سرٹن اماؤنٹ. دوسرا وائٹامن ڈی بہت اہم ہے. یہ میرا دوسرا سوال تھا. وائٹامن ڈی جو ہے، اور دوسری بات یہ امپورٹنٹ کے مطابق وائٹامن ڈی سب سے
بالکل کووڈ کے زمانے میں پتہ چلا امیونٹی میں یہ بہت اہم ہے. بالکل آپ کو یہ پتا کہ اسٹیم سیل جو ہے اسٹیم سیل کا ایکشن اگر وائٹامن ڈی نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا. نمبر 3 نمبر 2 صحیح. یعنی آپ سمجھے جسم کے ہر ٹیشو میں وائٹامن ڈی کا ایکشن. جہاں آج کل لائف سٹائل میں ہم کھانا پینا پروسیس فوڈ اور ان چیزوں پہ جا کر اپنی لائف سٹائل کو خراب کیا ہوا ہے ہم نے اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, وہیں ہم نے وائٹامن ڈی سے بھی اوائڈ کر دیا. یعنی اے سی میں روم میں بیٹھنا, بند کمروں میں بیٹھنا, لانگ ٹائم تک اے سی کے آگے بیٹھنا, تو آپ کا وائٹامن ڈی اس سے بھی بہت کم ہو جاتا ہے. بہت زبردست, فری آف کاسٹ. لیکن عورتیں ایک تو دوپٹہ ہوگا نہیں تو گاڑی میں بیٹھی نہیں پا رہی ہے, باہر سائڈ سے بالکل بچتے ہیں. اچھا دھوپ بھی سر دو طرح کی ہے نا, کس وقت کی زیادہ دھوپ ہے؟ صبح سویرے الٹرا وائلٹس ہوتے ہیں. ہاں دھوپ جو ہے وہ تو آپ ضرور لیں. ہمارے عورتوں میں یہ ہے کہ خالی ایکسپوز جب تک حال ایکسپوز نہ ہو کتنی منہ پہ دھوپ جاتی نہیں. کوئی ایسی جگہ ہو جہاں دھوپ لے سکے دھوپ, اور دھوپ سے شیشے سے نہیں آنی چاہیے ڈائریکٹ, اور سن بلاک نہیں لگانا چاہیے. بالکل. تو کیلشیم وائٹامن ڈی جو سپلیمنٹ سلیکن ہے, بورون ہے, سیلینیم ہے, میگنیشیم ہے, یہ سب چیزیں بھی ضرور لو. خالی کیلشیم گھڑے نہ کہ وہ کیلشیم 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 عورت آتی بولتی ہے میں یہ لے رہی ہوں مجھے یہ دے دیں. یہ ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں. آج کل بڑے اچھے ملٹی وائٹامنس آ رہے ہیں, کافی ساری پروپورشن سرٹن پروپورشن سے زیادہ نہیں, ٹریس منرل یہ ضرور لیں. اور ایکسرسائز جو ہے واک کے علاوہ اینٹی گریوٹی ایکسرسائز وہ بڑی ایک بچپن میں بہت کراتے تھے پہلے. کی طرح کریں کرسی کا اتنا بیٹھے کہ آپ کے اور نمبر 2 جن کو ڈنڈ فیل ہو پش اپ. تو پش اپ ظاہر ہے 4-5 سال کی عورت مرد سے بھی نہیں ہوں گے, عورت کہاں کرے گی. تو پش اپ بڑے نئے پلینکس کے پلینکس میں آپ اپنے ہاتھوں کے لیں, آپ اپنی کونیوں کے بل اگر نیٹ پہ کھول کے دیکھیں کوئی بھی دیکھ لے پلینکس کیا ہوتے ہیں بہت آسان ہے. اس میں آپ کا جسم اٹھ جاتا ہے صحیح, اور آپ کا سارا ویٹ جو ہے آپ کے پاؤں کے پہلوں پر ہے, اور آپ کی تیلی سے لے کے کونی تک زمین پہ رکھیں. آپ 1 منٹ اٹھک بیٹھک کریں, اور جتنی عمر بڑھتی جائے گی 50, 55, 60, 70 سال کے آدمی کی زیادہ ضرورت ہے. بنسبت آپ کا یہ جوان بچے خرچ کر سکتے ہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے. صحیح, 70 سال کے آدمی کو زیادہ ضرورت ہے. بالکل. ایکسرسائز کریے, وٹامن ڈی اور دوسری چیزیں کریں. باقی ہارمون تھراپی ضروری ہے تو دینے سے احتیاط کریں, بیلنس اپنا صحیح رکھیں. میں تو کہوں گی جوانی میں اور بچپنے میں جو سینڈلز اونچی اونچی ایڑی کی ڈس بیلنس سینڈل پہنی جاتی ہیں, بڑی بڑی ایڑیاں ہوتی ہیں, لمبے لمبے ٹائم تک وہ پہنی جاتی ہے, جس سے بھی آپ کا پاؤں کا پوسچر خراب ہوتا ہے. آپ کے گھٹنا جو ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے وہ آپ کا متاثر ہوتا ہے, اور پھر لیٹر ایج میں آ کے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب گھٹنے کے درد کی وجہ سے گھٹنے کے درد کی وجہ سے واک نہیں ہو پاتی, اس کا کیا علاج؟ گھٹنے درد کے لیے میں آپ کو آپ سے کہانی شروع. اچھا, گھٹنے کے لیے زیادہ تر لوگ بالکل بالکل
इस तरह सोचा है कि बुलाया लेट करके करके वहां से फिर अब दिल की हर आरज़ू मुस्कुराने लगी। बिल्कुल। शादी नहीं और वैसे भी ओबेसिटी कोई अच्छी चीज तो है नहीं, शीशे में देखना अच्छा नहीं लगता। मलेरिया टाइफाइड मैकेनिकल तो लेटर स्टेज वालों के लिए पीआरपी स्टेम सेल एडवाइजेबल नहीं है? है उस सभी बातों में ये वजन कम करें, एक्सरसाइज रेगुलर। अगर आप इतना वॉक नहीं कर सकते तो 2 घंटे साइकिल चलाएं और एक स्विमिंग करें। ये दोनों वेटलेस एक्सरसाइज, इन्हें वजन नहीं आता। स्विमिंग हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। साइकिल काफी लोग ले सकते हैं, एक्सरसाइज साइकिल नहीं है। आई डोंट, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर ले, जो नहीं कर सकते क्या किए। ये एक्सरसाइज वेट कम करना है, ऊपर बैठना है, छोड़ दें। सबसे पहले जो मैं दोस्त सीढ़ी चढ़ने वो बताते नमाज सबसे पहले 5 साल का मतलब है। तो 5 साल नमाज क्यों पढ़ लेंगे 5 साल? वो सब पढ़ेंगे 5 साल पहले दूसरा में सीढ़ी चढ़, ये तो अच्छा। इसमें ये है कि ये एक तरह से ये दीमक है, दीमक जब शुरू होती है थोड़ी सी पत्नी नजर आए, आप दवाई डालें करते हैं, थोड़ी सुस्ती करें तो ब्रश पर ड्रिल करके डालें, फिर भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर खाने में पपड़ियाँ लगनी एक ही चौपर दबाना दोनों लगेंगे तो आपके का जो सही और इसको रोक भी देते हैं। सही सवाल किया जब ज्यादा हो जाए तो हल तो फिर यही है कि चौकट दरवाजा अब वो नए घुटने 15-18 लाख के लगते हैं। पैसे भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी बीमारी बिगड़ी भी शुगर है, हार्ट है, उनको सर्जरी नहीं, वो क्या करें। तीसरे ऐसे लोग बोलते हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए, सर्जरी नहीं करें। उनके लिए फिर ये है कि भाई 2-3 तरीके हैं। लगाते हैं फायदा होता है, जोड़ तो नुकसान नहीं पहुँचता। अच्छा, ये नुकसानदेह नहीं है सर? नहीं, इंजेक्शन लगाना नुकसानदेह है ना? नहीं, वक्ती फायदे के लिए लोग करते, कई लोग आते बट लॉन्ग टर्म में ये बता रहा हूँ ना, कई लोग आते हैं उम्र पे जा रहे हैं, सब लगा दे, चंद हफ्ते गुजर जाएंगे। ओके, मैंने बताया ना, जोड़ का नुकसान वक्ती फायदा तो देता है, लेकिन जोड़ को नुकसान। दूसरा ये कुछ ऐसे वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह डाल रहे हैं वो मोबिलाइल का काम देते हैं, इंजन मोबिलाइल 4 महीने फायदा देते हैं, लेकिन वो तो रोकता है जो नुकसान। सही। तीसरा है पीआरपी, जिसका फायदा देता है और लेकिन ये उसको जो खराबी हो रही है, जो कीमत चाट रही है, उसको रोक मजीद फिर वो मस्त हो जाता है। अच्छा, जिसका आपने कहा ज्यादा हो गया, पूरा फायदा तो नहीं है, कुछ है बिल्कुल। उसके लिए ये है कि आपको जैसे पौधे चेहरे पे पीआरपी सैंपल कराती है, 10-12 साल उम्र कम लगने लगती है, खत्म हो जाती है, फिर टाइट हो जाती है। सही, 6 महीने के लिए होता है ना? 6 महीने 9 महीने फिर दोबारा लगाना। घुटने पे भी करो, घुटना भी थोड़ा सा जवान हो जाता है, नया टिश्यू बन जाता है, लेकिन ये है कि वो उसको वापस फिर कराना पड़ता है। अब वो जिसके पास सर्जरी हो नहीं सकती, कि पैसा नहीं है या बीमारी है या कराना नहीं, उसका क्या चॉइस? यही है कि ये 6 महीने 9 महीने 7 साल बाद ये पीआरपी की इंजेक्शन लगाते हैं। इससे 2 फायदे हैं, बीमारी को मजीद बढ़ने से रोक। तो ये जितनी जल्दी कराएं अर्ली। मैं तो अपनी ये कहा है कि जब आपको नमाज कुर्सी पे शुरू करते हैं, ये वक्त आपको कराने का, तो फिर आपको इंशाल्लाह जरूरत ही नहीं आएगी सर्जरी की। तो ये
जितना लेट होगा उतना उसका फायदा और बार बार अच्छा, ये वेट कम करना तो वेट कम करने के लिए अगर एक्सरसाइज या वॉक नहीं कर पा रहे दर्द की वजह से, वेट कम करना दूसरे तरीके से एक्सरसाइज क्या करें सर? फिर बैरिएटिक सर्जरी करा लें? एक तो फास्टिंग है, हाँ, फास्टिंग के जरिए आपको डाइट प्लान है आपका? दवा नहीं है, बॉडी का प्रोडक्ट सही। इससे वेट कम होता है 8 से 12 किलो कम होता है। ये 6 हफ्ते गैप के साथ आप दूसरा और तीसरा चौथा कर सकते हैं। औरत का वेट आइडियली तो 50 में होना चाहिए। अरे अल्लाह, कहाँ से लाए ऐसी औरतें आपके लिए? तो अब उससे क्या तीसरा एक और तरीका है कि डाइट कैलिफोर्निया के डॉक्टर ने बनाई है, जिसमें वीडियो बनाई है मैंने, उसका हेडिंग है रोजा रखे बगैर रोजे के फवाइद। वो डाइट अच्छी है कि आप वो डाइट खा रहे हैं, उसमें बॉडी आप खा भी रहे हैं, बॉडी को लग रहा है कि रोज है। ये वही जो मैंने जिक्र किया प्लांट प्रोटीन का, जब ये 5 दिन तक टोटल प्लांट की डाइट लेते हैं, एनिमल से सब कुछ, अंडा, दूध, मक्खन, पनीर सब बंद होता है। आगाही का ये प्रोग्राम आपके लिए सिंपल FM 88.6 से नशर किया जा रहा है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जुबैर और डॉक्टर साहब की जो है, मुझे लगता है यहाँ से निकलते ही हमारे पास भी एक तो फोन कॉल का सिलसिला शुरू हो जाएगा उस डाइट प्लान के नाम के लिए डॉक्टर साहब, और आपके पास भी बहुत लोग अप्रोच करेंगे, क्योंकि यकीनन मोटापा एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि ये सभी इसका शिकार है, घर में कोई ना कोई इससे मुतासिर है और लोग परेशान हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो वो डाइट एक्चुअली है कि इसमें पहले 5 दिन तक आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या नहीं, एनिमल सोर्स से और 5 दिन के बाद फिर डाइट खुद जाती है। अच्छा, पहले 5 दिन से कैलोरी भी आपको फिर अगले 25 दिन में डाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी उससे बॉडी को ये लगता है कि बंदे ने वो तो आपके रोजे के फायदे वो तकरीबन पूरे के पूरे बन जाती है। हैरान कोई चीज है, बनाया तो उसमें आपका अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपकी बात, चूंकि टाइम भी कम है और ये सवाल मेरे पास मौजूद है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारा लोअर फैट जो होता है ना, लोअर बॉडी का पीयर शेप बॉडी हो जाती है विदाउट पीकॉज या विद PCOS, लेकिन लोअर बॉडी स्पेशली पेट का नीचे की तरफ ढलक जाना और थाइस, ये ऐसी चीज है कि सारे वेट कम हो जाए, ये नहीं होते। हार्मोन की वजह से ओके, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, मर्दों का वेट हमेशा पेट मर्द बाकी जगह से बहुत कम होते हैं। सही। औरतों के एस्ट्रोजन की वजह से औरतों का वेट जो है वो पेट के निचले हिस्से पे होता है, यूट्रस के साइड, नीचे साइड पे होता है, कूल्हे पे होता है, सीने पे आता है और बाजुओं पे आता है। अच्छा, जब औरतों को मेनोपॉज हो जाता है तो उनका एस्ट्रोजन कम हो जाता है। जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो मर्दों की तरह मोटी, उनका भी पेट मर्दों के तरह निकल आता है। 50, 55, 60 साल की औरत मोटी होगी, मर्दों जैसी मोटी है। जो 30 साल की होगी उसके निचले हिस्से पे जाता है, ये हार्मोन की वजह से होता है। सही। तो इसके लिए वेट कम नहीं होता है बॉडी में, ये जो सब जगह से वेट नहीं। सही। ये बॉडी जब ये मेडिसिन दिमाग से साइड करता है वेट वहाँ फालतू है। सही। आप अपना घर साफ करोगी, वहाँ काट का बार है वही निकालोगी, फटे पुराने फर्नीचर कालीन गंद पड़ी जो अच्छी चीज नहीं, बॉडी से फैट निकलती है, जो बादाम होता है। ओके, तो ये इसलिए जरूरी है ये करना। और फिर उसके बाद फिर पेट का मसला ये होता है कि फैट अंदर होती है। सही। लिवर के गिर्द, किडनी के गिर्द, आंतों के गिर्द, जब अंदर फैट जोर मारती है और मसल कमजोर हो, औरतों के प्रेगनेंसी हुई है, 3 सीजर है तो मसल कमजोर। सही। सही। तो जो टाइट पेट है जिसको सिक्स पैक कहते हैं, अगर वो होगा तो पेट अंदर रहेगा। सही।
آپ ایک مثال دیکھیں, ایک پولیتھین کے تھیلے میں اگر آپ تربوز ڈالیں تو تھیلا تربوز کی شکل لے لے, لیکن وہی تربوز گتے کے بکسے میں ڈالیں, گتے کا بکسا کبھی بھی نہیں شکل رکھے. تو آپ کے مسل اگر گتے کے بکسے کی طرح ہے, اندر فیٹ اور ضرور رہے گا, لیکن اگر مسل کمزور ہے, اندر تھوڑی سی بھی فیٹ ہے, تو وہ پولیتھین کے بیگ کی طرح وہ باہر سامنے نہ لٹکتا ہے بالکل. مسل. تو اس لیے کرنچیز پیٹ کی ایکسرسائز, اوکے, ویٹ کم کرنے کے ساتھ ایکسرسائز بہت ضروری ہے, اٹھنے کے لیے بھی ضروری ہے آپ کے. اور جی گھٹنے کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سر ہم کچھ چیزیں یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ فزیو تھراپی ہمیں ریکمینڈ کی جاتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے, تو وہ بھی سارٹ آف ایکسرسائز ہی ہے. خود سیکھ لیں اور پھر اس حساب سے آپ آگے چلتے رہیں, اور یقیناً آپ اپنے درد میں بہتری پائیں گے. اچھا, کیونکہ درد کی گولیاں یا پین کلرز جو ہوتی ہیں وہ ہماری کڈنی کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہمارے پورے میٹابولزم کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں, پلس اسپیشلی کڈنی پر یہ افیکٹ کر جاتی ہے. کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیں تاکہ لوگ جو بھر بھر کے گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ درد ہے تو فور دا ٹائم بینگ آپ کو ریلیف دے سکتی ہے. جو ہماری گولی ہے ایک تو یہ آپ کے باڈی میں دانتوں کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں, جی جی, یہ پتہ نہیں آپ کا پروگرام نہیں کیا, لیکن اب یہ ہے کہ آپ 40 خراب سیلز ہیں آپ کی, 100 خراب بیکٹیریا آپ کی اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری عادت رکھے ہیں, وہ آپ کے لیے بے بہا کام انجام دیتے ہیں. بہت سارے ہیلتھ کے کام, ہارمونس بناتے ہیں, منرلس بناتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی غمی کے جو ہارمونس ہیں جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک چیز رکھتے ہیں. یہ جو ہے ایک تو ان کو خراب کریں, صحیح. نمبر 1. نمبر 2, لانگ ٹرم کے لیے میں اس سے وزن کی صحیح, بالکل. کچھ اس طرح آگے غور کر دیتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کہتے ہیں, یہ میدے کے ایسڈ جو سیل جو بناتے ہیں ان کا پمپ بھی بلاک کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ دوسرے باڈی پمپ بلاک کرتے ہیں, دماغ کے, کڈنی کے, لیور کے, سب جگہ کے پمپ بلاک کرتے ہیں. نقصان یہ تو بھائی آپ دیکھیں, نارملی ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم پین کلرز کھاتے ہیں تو ہماری ایسیڈیٹی کا بہت زیادہ فلکچویٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ فلیئر ہو جاتی ہے. بیکنگ سوڈا ہوتا ہے, پی لیں, اگر اس سے صحیح رہے تو پھر اس کو آدھے چمچ. بیکنگ سوڈا تو سر پکوڑے کو پھلاتا ہے, تو یہ کیا باڈی کو نہیں پھلائے گا؟ نہیں, تو بائیکاربونیٹ ہے. ہاں, دوسرا یہ ہے کہ ملیٹی ہوتی ہے, ملائٹی, بالکل. وہ تھوڑی سی کوٹر چمچ لے کے کھانے لیں. یہ ایک قدرتی علاج ہے. میں تو زیادہ مریضوں کو میں کہتا ہوں پہلے یہ نہیں ہو تو پھر یہ جو دوسری تم دوائیاں لیتے ہو اینٹاسڈ لیتے ہو روکنے کے لیے, یہ نہیں لیتے جاتا دوائیوں سے. آپ کی کڈنی کا پمپ بھی بلاک کر دیتا ہے, تو آپ کا سب سے بڑا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا, آپ کے یہاں گردوں کی صفائی نہ ہونا, پیشاب میں جرننگ, بیک جو مسائل ہیں, آپ کا وزن ہے, آپ کی صحت اچھی, اسکن اچھی ہو, عمر لمبی ہو, جوانی ہو, دماغی سب جو ہے یہ سب کے 2-3 چیزیں. آپ کے کھانے کا دھیان رکھیں, کیا کھانا ہے, کتنے وقت کھانا ہے اور کتنی مقدار میں کھانا ہے. نمبر 2, فاسٹنگ ریگولر کریں. نمبر 3, ایکسرسائز زیادہ نہیں چاہیے, ہارڈلی 40-50 منٹ واک کریں روزانہ, 10 سے 15 منٹ ایسی ایکسرسائز جس سے سانس پھولتا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ سانس پھولتا رہے گا, آپ کی جینس کو لگے گا ریڈیا آ رہا ہے, وہ پوری جان پیشانی سے آپ کی باڈی میں بہتری آئے گی. بتاتی ہے سانس پھولتا ہے, نیند اچھی ہے, فالتو دوائیاں ہونا ایک دوسرے کی نیند پر زیادہ لوگوں نے بات کیا تھا. دماغ کو کچھ سگنل ملتا ہے جب آپ کے رات کو ٹی وی دیکھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, لیپ ٹاپ دیکھتے
कुछ लाइटें जलाइए, इससे दिमाग को लगता है देर, जी बिल्कुल। तो दिमाग बॉडी को मिलकर काम करता है। मुस्कुराने लगी कुदरत ने ऐसा सिस्टम रखा है कि गर्मियों में सारे जानवर जो है ज्यादा इसलिए कि कुदरत में सर्दियों में खाना उनको कम मिलता है। आधी दुनिया में तो बर्फ पड़ी हुई होती है, बिल्कुल। तो उनको कहाँ से जिंदा रहते हैं? जो फैट बनाई है उन्होंने गर्मियों में एक्स्ट्रा वो सर्दियों में काम। तो 4 महीने रीच कार में सोता है, गर्मियों में मोटा हो जाता है, और जब निकलता है बिल्कुल पतला दुबला, तो उनको वही फैट से मालूम है। ये कुदरत का सिस्टम है। गर्मियों में बॉडी फैट बनाती है, सर्दियों में फैट। बिल्कुल। देखिए, अगर आप हमें दिमाग में सिग्नल देंगे 2 बजे तक कंप्यूटर पे बैठ के, दिमाग तो समझेगा गर्मी है, तो बॉडी के सेल्स को बोलेगा भाई गर्मी है, फैट बनाओ, आगे सर्दी आएगी। लेकिन सर्दी कभी आती ही नहीं, क्योंकि आप में 12 महीने एक ही रूटीन है आपका। तो ये आपको ये सिस्टम भी देखना है। मैं तो सबको कहता हूँ कि सोने से 2 घंटे पहले सब लैपटॉप मोबाइल सब बंद कर देना चाहिए। आपस का इंटरेक्शन भी जरूर बढ़ाइए ना, क्योंकि हमारी मोहब्बतें कुर्बतें भी तो खत्म होती जा रही हैं इसकी वजह से। ये अपने बात के लिए और बिल्कुल आखिर में बहुत इम्पोर्टेंट चीज, दुनिया में 5 जगह ऐसी हैं जिनको ब्लू जोन्स कहते हैं, जहाँ लोगों की औसत उम्र 100 से ज्यादा है, बेशुमार ये ताशा से वो इटली में सार्डिनिया है, अमेरिका में लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया है, ग्रीस में है, ग्रीस में, और ओकिनावा जापान में है। इन जगहों पे जो है लोग 100 साल से ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ है, एक चीज इन सब में कम। एक तो 2 चीजें, एक तो पहाड़ी इलाके ऊपर नीचे बहुत चलते हैं, ये नंबर 2 इनका सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। 5-5 जनरेशन में 100 से 110 का भी आदमी, वो आदमी है, उसका बेटा, उसका पोता, उसका पड़पोता, उसका भी बेटा, ये सब साथ रहते हैं। जितना आदमी सीनियर है उसकी इज्जत ज्यादा होती है। दोस्तियां, इंटरेक्शन, मोहब्बतें उनमें बहुत ज्यादा मिलना जुलना है। हमारे इस्लाम में भी सिला रहमी रखते हैं, बिल्कुल। ये सिला रहमी उनकी यहाँ बहुत ज्यादा है। इससे उन्होंने बताया कि जो लोग 2010 के घर में अकेले रहते हैं मियां बीवी, उनको बीमारियां ज्यादा होती हैं, जिनका सोशल इंटरेक्शन ज्यादा है, मोहल्लेदारी ज्यादा है, रिश्तेदारी ज्यादा है। तो यही चीज है ये 5 जगहों पे जिनकी उम्र ज्यादा है उनका ये चीज 5 में कॉमन है। खाने थोड़े से मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ 2 चीजें, एक पहाड़ी पे चलना उतरना उनका बहुत है, उन्होंने कहा ग्रेविटी, और दूसरा ये सोशल इंटरेक्शन। टेक होम मैसेज सर आपका, मुझे तो लग रहा है यही है, इसी को एलेबोरेट कर देते हैं। हम आपका मैसेज लेना चाहेंगे। प्रोग्राम बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल में है। यकीनन आज के प्रोग्राम में आपने बहुत एंजॉय किया होगा डॉक्टर जुबैर मिर्जा से। डॉक्टर साहब, वैसे तो सारी बातों में एक कहीं हर जगह मैसेज छुपा हुआ है आपके, और ये हासिल करने वाला है कि अगेंस्ट द नेचर जाएंगे, दीन से दूर होंगे तो नुकसान उठाएंगे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक चीज मैंने कहा कि सादा अगर आप चाहते हैं कि तो मेरे नबी की सीरत को पढ़ लें, उनकी किताब पढ़ लें, उनको पढ़ के बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल बहुत मजा आएगा। तो वो देख ले वो क्या करते हैं, उसके बाद आप ज्यादा लाइफस्टाइल को फॉलो करें। नहीं तो साइंस भी आजकल वही बता रही है जो करते थे। रोजा रखें, नहीं रख सकते दिन का तो रात में इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, एक्सरसाइज रेगुलर वॉक करें, नींद सही लें, और वजन का ध्यान रखें। इससे भी डिप्रेशन आती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जो एंड में बात की थी, ये बहुत लंबी बात को बहुत खोल सकता था कि सोशल घर में, रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में मिलना जुलना रखें। जो लोग मिलते जुलते हैं, बैठते हैं, गप लगाते हैं। आजकल तो ये हुआ कि एक कमरे में 3 जनरेशन के लोग बैठे होते हैं। हर एक के दादा के पास भी मोबाइल है, बेटे बेटी के पास भी है, पोते पोते नवासे हर मोबाइल में बैठे आपस में बात करते हैं। बिल्कुल, सिला रहमी को फरोग दें। यहाँ प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि सिंपलिसिटी FM 88.6 के स्टूडियो में आप आज यहाँ मौजूद हैं। आगाही का ये प्रोग्राम आपके लिए नशर किया गया। इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। न्यूज ब्रेक की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।